युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिली ती. बिकॉज सर त्यानंतर 30th मे गिरीची दिल्या, 10 जून युटिलायझेशन सर्टिफिकेट केडशेचे दिल्या कावलोसे, आणि केपे आणि सांगोळडा, ऑल ऑफ दीज आर सबमिटेड. So they have not, there is not a question of blackmailing. All these I am sending to you, and माशे funds माशे तेगेले release कर माशे. Utilization certificate दिवन आमो statement. Anyhow, I'll see. Michael one now. Star question number 2. Sri Uriah Lemon. Michael allo mare. C. 2C. Ingna. 2C. 2C. Yes. 2C. Answer is as per provided on the committee seat. And that's because sir, एक गंभीर इश्यू आसा आणि जेन्ना इम्पॉर्टंट इश्यू आसा कित्याक आज गोंयांत लोकांक उदकाचे हाल जाता, खास करून ज्या पद्दतीन आज म्हादयचें डायवर्जन जालेलें आसा, ज्या पद्दतीन मुखार उत्तर गोंय आणि दक्षिण गोंयामध्ये झूज पेटपाचो प्रयत्न आमी करता काय कितें थ्रू आमगेले कर्तुबांनी, हें म्हाका दिसता हांव हायलायट करपाक सोदता. स्पीकर सर, तिलारी, this is about the CADA land allocation to Delta Group at Dargad. And that's because तिलारी irrigation project हो एक joint venture आशिल्लो गोंय सरकाराचो आणि महाराष्ट्र सरकाराचो, आणि हेजो हेतू आशिल्लो की 23,650 हेक्टर लोकांक बेनिफिट इरिगेशन इरिगेट करपाक पेडणेच्या गावांत, बिचोलीच्या गावांत, बार्देसच्या गावांत, आणि महाराष्ट्रांत सावंतवाडी आणि दोडामार्ग या सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्टात. And that's because the total area of 14,521 hectares was notified by the mentioned notification दिलेले आहात. आणि कमांड एरिया गोंयांत 3 डिस्ट्रिक्ट गोंयांत, बिचोली तालुका 5,130 हेक्टर, बार्देस तालुक्यांत 5,140 हेक्टर आणि पेडणे तालुक्यांत 4,250 हेक्टर हे ऑलरेडी रिकॉर्ड आहा. And that's because a decision was taken in the 71st meeting by the government of Goa held on 7th May 2025. इथून एक एरिया to denotify 3,33,805 square meters from the notified command area of the Tilari irrigation project situated in Dargad. आता या नोट जरी तो चोयल्यार आन्सर चोयल्यार मंत्रीलो, it is disappointing and alarming that the proposal originated from the Water Resources Department. Water Resources Department has a role to safeguard water security for irrigation and drinking purpose. But we now is because a command area in favor of MS Delta Corporation एक casino project हाडपाचो प्रयत्न जाला. Speaker sir, हे जाले under the preview also of Goa Investment Promotion Board. कालच्या दिसाक आमी उलयले बारीक लोकांक जागे मेळे पण या श्रीमंत लोकांक जागे दिवपाचो प्रश्न विचारलो. And that's because हेतू वॉटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंटाचो प्रिन्सिपल कितें की वॉटर सस्टेनेबल आणि वॉटर गव्हर्नन्स हाचे इम्पावरमेंट जावपाक जाय. तिलारी इरिगेशन प्रोजेक्ट हाडलोलो कित्याक उदका लागून, कमांड एरिया कित्याक मार्क केल्यो बिकॉज ऑफ द वॉटर. सो पयलो सप्लिमेंटरी मुगेलो. How and why was this decision taken to denotify that with total disregard to the Tilari irrigation project command area board? Very specific. सातवा अशा आहे, दारगडची जमीन जी अंडर काडा येता त्या संबंधीचे थोडेशे हावसा बी ते मिसगायड करपाचे हे चलता. म्हाका क्लियरली सांगून दिसता जी कमांड एरिया पेडणे, बिचोले किंवा आमच्या बार्देस तालुक्या आसा ती सर्वे सर्व म्हटल्यार कोता येता सांबाळपा संबंधी आमी सामके कमिटेड आसात. एक, ही जी जमीन आसा ती शेतकऱ्यांनी पयलीं विकली, कार्डान दिवना आनी डब्ल्यूआर डिपार्टमेंटान दिवना. जे शेतकार आशिल्ले त्या शेतकाऱ्यांनी आपली जमीन कोणाक तिसऱ्याक विकली, तिसऱ्या कडल्यान दुसऱ्याक गेली, अशें करून ती डेल्टा म्हणटा तांणी ती जमीन घेतिल्ली आसा. जवळ जवळ 33 हेक्टर जमीन.
आणि ताणी मागीर जमीन जी आसा पळय म्हणजे प्रपोजल जे आसा पळय न्ही ते IPBक दिलें की ह्या जमनीचेर आमी डेव्हलपमेंट करता अशें म्हणून आणि IPBन तांकां परमिशन बी दिलें आणि परमिशन दिले नंतर मागीर तांणी काडा कडेन मागिल्लें आसा की आमकां ही एरिया डिनोटिफाय करून दिवची अशें म्हणून आमी अजून ती डिनोटिफाय करूं ना ते काडा बोर्ड जो आसा पळय न्ही ताजी मिटींग ठरिल्ली आसा ते मिटींगेक सगळी प्रपोजलां कोणाची बारीक प्रपोजल आसा कोणा मोठी प्रपोजल आसा पूण आय टेल यू म्हजे मनां सामकें आमची काडा जमीन जी आसा पळय न्ही ती आमी सांबाळपाकूच जाय शेतकारांक आमी प्रोत्साहीत करपाक जाय आणि ताजे नंतर आमी हाजेर विचार करपाचो ते काडा बोर्ड जो आसा ताजेर विचार करपाचो स्पीकर सर मंत्री काय स्पेसिफिक विचारले की why was this taken to denotify? Now, Ada, your answer konan inkilte no, it is the right of whether a farmer or whether a private player or anyone, it is your right to save whatever has been identified as kada. There was a purpose. Ada speaker sir. O command area pade ha, inga jenna he denotify kele. आणि इथून prior consultation or formal consent was not obtained from the board. जो board हुंचो Tilari Irrigation Project Command Area Board. You have not taken any consent. It is a board that is there under you. Speaker sir, particularly troubling is that J cabinet decision zala to denotify this command area was not taken without consultation, without informing the duly notified Tilari Irrigation Project Command Area. My specific second question to you supplementary. Is this not a glaring omission? This na tuga. Kityak, and this is not only disregarding the said due process je pod korpak jay. Kada mutti board kitya ha. Kada mutti board kitya ha. I believe that this omission constitutes basically a procedural violation. You have to admit it that this is a procedural violation. It undermines the institutional mandate of this board. This board kit mandate hali. What is the jurisdiction of kada? By the kada board don't kit files because what have you to tell on this? Kada was not taken into confidence in the first place before denotifying this. So मातशें आत्तां हांवें क्लियर सांगिल्लें आसा काडा बोर्डाची मिटींग जावं ना जी आमी सादारणशी 15 ऑगस्ट पर्यंत घेवपाची थारायल्ली आसा त्या काडा बोर्डाक जेणे कोणी प्रपोजल केल्ले आसा ते आमी मांडटले ना भाई आणि काडा बोर्डाचे मेंबर आसा असताना तू डिनोटिफाय किती केलं एक तुने मिनिट काडा बोर्डाचे मेंबर आसा ते ताजे डिसिजन घेतले Because मातशें दुसऱ्या एक मिनिट मंत्री बाब with due respect you are a most senior member. Very simple question. When the proposal came, your proposal was sent from your department or from IPB. No. Then why was CADA not consulted? It is mandatory. How many meetings of CADA have happened so far? To 15 August na mutta. One minute, I'm on my feet. Other speaker sir, yet chul zalyar. If you look in response to question B of the start question of mine 2C, Honorable Minister on attachment B 1 to 27 pages have been submitted. And into official gazette notification dated 16 June 2022 or dilala asa in this particular thing. Other speaker sir, this notification reflects the government's decision to designate the concerned area as investment promotion area, IPA. Other, for establishing what? For establishing an integral resort development project comprising of 3 hotels, a convention center, a multiplex cinema, a retail zone, a water park, a banquet facility. Speaker sir, notably, Taj Gazettean, it also refers to a proclamation published in the official gazette on 25th November 2021. Tejer ullekh kelala asa, wherein the proposal to explicitly include an electronic casino. So 21 so already speaker sir as a ullekh kelala asa. Speaker sir, my third supplementary, Mantri has not given answer on the second supplementary. He said permission dila and kada review kotle. He said on 15 August, one minute, my third supplementary, very specific. Does the Investment Promotion Board, by extension of government of Goa, or possibly Chief Minister should answer this, considers these gambling related activities under investment promotion framework? Speaker sir, all important issue, you have still not said, cleared it.
please answer this particular issue की बाबा आता सध्या agriculture minister record आहा agriculture minister कित म्हणता की सरकारान म्हाका दिसता you have not consulted the agriculture department. Now, Speaker sir, agriculture department कित्याक important की to quantify the potential loss in agriculture department, productivity resulting in diversion of irrigation of these command areas. Speaker sir, what justifies just passing such a valuation without any strategic importance? No one has been taken on board. Your CADA board, first of all, had to give this particular solution. Agriculture department कितले loss जातले? What will be the loss? आज उदका लागू झूज पेटला, झूज मुखार पेटतले. दक्षिण गोंय, उत्तर गोंयामध्ये. What is the future of Madai? You are heading this department, and still prime these CADA areas. How has this been denotified without CADA being taken into confidence? हे म्हाका specific answer दी. अशें स्पेसिफिकली सांगलां तशें एक म्हटल्यार उजो पेट्रोल म्हणटा पळय न्ही तें म्हणपाची गरज ना. उजो? उज उदकाक म्हणलाय, लागून- झूज. उदकाक लागून झूज पेट्रोल म्हणटा पळय न्ही तें म्हणपाची गरज ना. स्टडी मादई रिवर, रवी नायक म्हणटालो तुवेला मिनिस्टर सांगता. स्टडी मादई रिवर इन लेंथ. No, let's not divert. You speak specifically on this. टच करपाचें ना. जेन्ना डिमांड्स येतले तेन्ना त्या विशया संबंद सांगता. एक काडाची मिटींग हांवें सांगलां तशें सादारणशें 15 ऑगस्ट पर्यंत असेंब्ली जाले नंतर इमिजिएटली आसतली. काडाच्या मिटींग आमी हो प्रपोजल जो आसा पळय न्ही होच न्ही आनीक बारीक बारीक आसात. कोणी 300 मिटर, कोणी 200 मिटर अशें आसा. सो त्या सगळ्यांचे विचार काडा बोर्ड जो आसा पळय न्ही ते निर्णय घेतले. दुसरें एक मिनिट Why was it denotified? एक मिनिट दिन त्यांका ऐका, एक commission मिनिट, दिला. ऐका, Commission दिन तुम्ही Please, काढा please, review please घेताय. develop a कसलो habit of कायदो? listening others But also. Supreme Please, Court Mr. Yuri, decision दिला. Mr. Yuri, challenged by the also district. please develop a habit of listening to others also. That will add to your information. No, please, honorable minister, I'm asking Salavati. a very simple thing. So you are putting this on a review. Are you going to stop this particular denotification? Is it stop? Denotify केलं no आता. Let the CADA board decide about it. I'm not authority to decide CADA about board has to it. decide before, no. CADA board, speaker sir, ये conclude जोरीतोर केल्या. Conclude कोता. Conclude. Minister an answer दिला. Already. आन्सर येत ना, आन्सर डिपार्टमेंट येत ना ताका. This passport घेऊन लंडन पावलो. Already सगळे झाले. आणि थिंगा हॉटेल बिटेल सगळे येवपा झाले. आणि मंत्री म्हणटा की मंत्री के आन्सर कितें पासपोर्ट ना ऑलरेडी पावलो मनीस सगळो झालो. You please make sure. Take this CADA implication. Other speaker sir, what is this? Basically, this decision of this government is illegal. It is without following proper procedure. It bypasses the Tilari irrigation command area. This is with complete. For whom is this particular thing done? They purchased and speaker sir, a land purchase केल्ले पहिले. 100% guarantee आली denotify कोतले म्हणून शेतकारा कपट जमीन गेल्या. This seems all to be part of a script. म्हाका दिसता there seems to be केन्ना गेल्ले केन्ना गेल्ले शेत केन्ना गेल्ले ते पळय मरे ना डेट काढा ती पळय ना सो ते खबर आली केन्ना सी मुखेलमंत्री व्हेरी सिंपल. आज गोंयांत उदकाचो प्रश्न आसा. कमांड एरिया योर मिनिस्टर इज सेइंग he'll review your own decision. The board, how can something like this is very funny. Mandatory CADA board आचे permission घेवपाक पयलीं आसले. So this is illegal. Keep it on hold. हे आमकां मुखेलमंत्री सांगचे की मीटिंग बोर्ड ना ते तू हाऊस कमिटी गेले. हाऊस कमिटी what decide ती म्हळे की speaker has to write to then it was decided no he can't write. See this type of ridiculous decisions cannot help. You are a senior minister with highest respect to you. This is a serious matter. Kindly look into it. We cannot give lakhs of square meters of land in command area just because we have to make someone happy. Yes. समज महाशय तो परत सिनियरिटी आणि एक्सपिरियन्स म्हणटा. विथ दिस एक्सपिरियन्स विल आय टेल यू आय एम क्वाइट कैपेबल इनफ टू प्रोटेक्ट द एरिया ओके ऑफ कमांड. So you will protect it in the future. Sri Alton Costa. Because I come from a constituency where people devote themselves in agriculture activities. And agriculture is the culture and heritage of Goa. म्हाका दिसता आमी हे बारीकसाणेन सांबाळटाय. Speaker sir, I am surprised that the government itself is converting CADA land into casino activities.
On the other hand, I think so government has brought agriculture, Amge minister, he has brought agriculture policy. I want one simple specific question. Since Minister Sangota, it will go to the board, CADA board, and then they will decide. My specific question to the Honorable Minister, if the board decides that CADA land can be, lakhs of CADA land can be converted, will you approve it? Speaker sir, हांव मातसो पयलीं आन्सर करता. एकूच मिनिट. They have asked for the IPB, it is a hospitality project. परत परत जे वदळच्यान जे सांगता पळय न्ही म्हणून हांवें उठलो. बाकीचो काडाचो विशय जे आतां मिनिस्टर सांगतले. निव्वळ इट इज देअर ओन लँड. ते जे म्हणटा पळय न्ही म्हणजे सरकाराची लँड दिल्ल्या सारखे दाखयता. वी हॅव नॉट गिवन देम लँड टू द समथिंग वन हू इज. आमी दिवंक ना. लँड केन्ना तरी तेंच्यांनी आपूण स्वता विकत घेतलेली. ओके, ती लँड विकत घेतल्या उपरांत ते लँड प्रपोजल आपले घेवन IPB कडेन येयल्या. आमकां हॉस्पिटॅलिटी प्रोजेक्ट गोंयांत घालपाक जाय म्हणून. नाव इट इज व्हेरी क्लोज बाय टू द मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. आनी एखाद्या हॉस्पिटॅलिटी प्रोजेक्टाक टुरिजम हातांत स्टेट असल्या कारणान त्या प्रोजेक्टाक एप्रुवल दिवप हे IPBचें काम आसा. म्हणून हॉस्पिटॅलिटी प्रोजेक्टा खातीर ताका परमिशन दिल्लें आसा थंयसर. बट ताजो रितसर प्रोसेसर जशें मिनिस्टर म्हणटा इट इज इन देर डिपार्टमेंट इट इज डुईंग. Yes. CADA not be taken into confidence before. Why is CADA sleeping or board कित्याक केला एकूच स्पीकर and तुगेले Gazette 21 आहा. It is what does the Gazette 21 say about hospitality project? Speaker sir, that is the thing even in IPB. But if you look particularly in Gazette notification, it is very clear that this decision on 25th November 2021, wherein the project proposal explicitly includes electronic casino. Check or Gazette in 21. It is very clear. It's mentioned. See, let's look at this. Private player bought a land from farmers, was CADA. Tomorrow, farmer itself wants that these areas have to be taken out of CADA. What is the, it's a very serious issue. This is a lapse on the part of the government. It is very clear. Let CADA ये pod area है ये protect करपाक जाय. Yes, I don't command area to I don't know, sir. दौड़ माल तो Elton बाप. Speaker sir, my specific. मंत्री महाशय. मंत्री महाशय. Speaker sir, त्याला बोसोय त्याला सर Speaker sir, त्याला पाचे बोसोय. my question. बोसोय. जी तालुका बसून घ्या. एल्टनाचा प्रश्न. Yes. Yes. वेगळे प्रश्न विचारा तुम्ही वेगळे प्रश्न विचारा ते डिस्कशन करा. Hospitality business coming to तुझा प्रश्न we काय असा? are not against any hospitality business coming to Giants. Goa is a touristic destination we want. Yes. But our specific question is that when lakhs of CADA land, which is reserved for the they want to convert, it is possible and the board has the right. Now, what is the point of forming this board? Speaker sir, entire approval, the grant of this project, it is in sub judice in the High Court of the Mumbai by PIL. Further courts is depend upon the decision of the High Court. अरे हे सगळे पण आम्हानी लॉ करपायले मुख्यमंत्री सगळे सबजुडीस केस PIL आसा मरे. क्वेश्चन नंबर 3. डिसिजन स्पीकर सर, आता त्याचे सगळे उलोवन सोंपल्या उपरांत हांवें लास्ट सांगले त्या खातीर. तू पयलींच उठून उबो रावल्यार म्हणटा हायकोर्ट सब जुडियस म्हणटा काय म्हणून. सर व्हेरी हांवें सगळे उलोवन सोंपल्या उपरांत सांगले मरे. क्वेश्चन नंबर 3. उले असू रे उलोवन. क्वेश्चन नंबर 3. हेजे सप्लिमेंटरी आमगे बस. हेगे क्वेश्चन आहे सप्लिमेंटरी जे भाषेन CRZ एरिया CRZ NOC लागत हय येवं ना दिसता. हिंगा IPB आणि PDCC अंडर हिंगा आता काडाके NOC लागना म्हणजे मुळो सोदताय की प्रोजेक्ट जरी तरी बरो आहा टुरिजमा लागून बरो आहा सगळ्या बरें आहा. सो आमगे एग्रीकल्चर पॉलिसी बी सगळी गेली. एज पॉलिसी मागीर अर्थ कितें. येस. एज पॉलिसी कांयच अर्थ ना. एग्रीकल्चर पॉलिसी आयलो आहा तितू कन्वर्जन ऑफ लँड विल नॉट बी अलाउड म्हणलो आहा. आणि आता हे काडा गेले अप्रुवल नासतना सरकार एग्रीकल्चरल लँड जी आहा टुरिजमा लागून बेनिफिट जातो म्हणून आज म्हणटा हे IPB अंडर ऑलरेडी साना टेक्निकल क्लिअरन्स सगळे जालो आहा. सो हे चलता जाल्यार क्लियर आन्सर प्रश्न विचारना तू. प्रश्न विचारना. सरकारा जरी तरी फायद जाता स्टेटी फायद जाता जाल्यार एग्रीकल्चरल जमीन काडा अंडर जमीन आहा ती आमकांनी कन्वर्ट करपा जाता. हे एग्रीकल्चर पॉलिसी तुम्ही गायनाय कित्याक? व्हाय डोंट यू पुट इट स्पेसिफिक क्वेश्चन. स्पीकर सर,
सरकारा फायदो जात जाल्यार काडा जमीन एग्रीकल्चर जमीन विथआउट टीसीपी अप्रुव्हल्स विथआउट एनी अप्रुव्हल्स काडागे अप्रुव्हल नासा हे Yes, कन्वर्ट okay. करपा जाता Yes. हे क्लिअरली बस- एग्रीकल्चर बसून पॉलिसी घालून दिवपा जाय बसून घेत. स्पीकर सर सरकाराची एग्रीकल्चर पॉलिसी क्लियर आसा पॅडी एग्रीकल्चर लँड ही कन्वर्ट करूंक शकना त्या ती आत्ता जो प्रोजेक्टाचेर तो उलयता इट इज नॉट अ पॅडी एग्रीकल्चर लँड ताका परत एकदा कळपाक जाय म्हणून सांगता ती पॅडी एग्रीकल्चर लँड न्हू खंयसरूच पॅडी एग्रीकल्चर म्हणून लागू ना त्या ती सरकाराची पॉलिसी क्लियर आसा ना तू काय ते तुझं सांगितलं Vijay Sir, 80% Vijay of Sir, Goa's land Vijay Vegas, is agriculture and which is also Yes. orchid land हे तुगे तुम्ही डेफिनेशन आपल गायल ना Yes, सो तू बसून घे. प्रोटेक्ट कितको करता स्पीकर सर हाऊ आर वी प्रोटेक्टिंग येस विजय सरदेसाय तुझो प्रश्न सर म्हाका एक स्पेसिफीक जाणून घेवंक जाय ही जमीन पर्टिक्युलर जमीन IPBन क्लिअरन्स दिले IPBन जेन्ना क्लिअरन्स दिले तेन्ना काडा कडेन तांणी प्रायर अप्रुवल घेवंक जाय आशिल्लें एक घेतिल्ले 2 आनी घेवंक ना जाल्यार आतां फुडें घेतले आनी फुडें घेतले जाल्यार हाजो अर्थ तांकां अजून अप्रुवल मेळूंक ना हे एम आय रायट इन दीस थिंग सेकंड क्वेश्चन स्पीकर सर अश्यो काडाच्यो जमनी म्हळ्यार ज्यो जमनी प्रायवेट ओन्ड पुणून काडा लागल्या अश्यो जमनी हाजे पयलीं कन्वर्ट केल्या म्हळ्यार एलाव केल्या काडान त्यो भायर काडपाक आनी त्यो कितल्यो केल्या जर तुमचे कडेन आसा जाल्यार आनी जर ना जाल्यार कित्याक ना स्पीकर हांव एक पयलो मुद्दो फक्त हांव आन्सर करता बाकीचो मिनिस्टर आन्सर करतलो तेणी हाज्या खातीर परमिशनाक एप्लाय केल्लें आनी IPBक घातलेलें ड्युरींग दॅट प्रोसेस ही हॅज एप्लायड आनी IPBक एप्लाय केलें प्रोसेस सगळो कंप्लीट जावपाक रेस्ट ऑल मिनिस्टर वील आन्सर कितल्यो कन्वर्ट केलें रुटीन स्वाती महाशय काडाची जमीन जी आसा पळय न्ही ती काही लोकांनी नॉर्थाक बी आनी सावथाक बी परमिशन मागिल्ली ताजे डिटेल म्हणजे आन्सर ना जाय जाल्यार मागीर दिवपाक जाता आय कॅन गिव इट टू द हाऊस ते पयलीं दिल्ली आहा पण हाजी पयलीं काही ठिकाणी फॉर एक्झाम्पल काडाची सगळीच जमीन सामकी सुपीक आसा अशी ना काडाची सगळीच जमीन सामकी इरिगेशन करपाक जाता अशें ना आमी सुरवातीक जस्ट लिसन सुरवातीक जेन्ना आमी काडा एरिया सामकी इतले अमके 20,000 जाय 15,000 जाय 16,000 जाय मागीर मार्क केले प्लॅनाचेर पूण एक्चुअली वचून फिल्डाचेर पळोवन आशिल्ले फॉर एक्झाम्पल अशी एक थोडीशी एरिया आसा जी जाग्यार तुका उदक जे आसपा न्ही वचपाक व्हेरी डिफिकल्ट इरिगेशन जावपाक व्हेरी डिफिकल्ट रॉकी एरिया आसा आनी त्यामुळे पयलीं अशे काही एरिया क्लियर केल्ले आसात पयलीं केल्ले आसात थोडीशे एरियाज आतां जाय जाल्यार मागीर हावसां डिटेल्स दिता मागीर स्पीकर सर काडा बोर्ड आसा ताका पावर आसा अशा पद्दतीची लँड जी आसा पळय न्ही ही डिनोटिफाय करपा खातीर आनी टायम टू टायम जेन्ना फार्मर्स आपली लँड ही सुपीक ना किंवा ती हे जावपाक शकना तेन्ना दे कम विथ प्रपोजल आत्ता जशें मिनिस्टरान सांगलां स्पीकर सर हांव एक जस्ट ना एग्जाम्पल दिता आमची जमीन सांग्यार एक्वायर केल्ली सरकारान इरिगेशन डिपार्टमेंटान कितें करपाक टू रिलोकेट पीपल हू हॅव लॉस्ट लँड इन साळावली इरिगेशन कॅनल आतां ही कमांड एरिया आशिल्ली कमांड जमीन लागताली ताजेर तुमी प्लॉट केले कोणे प्लॉट केले सरकारान प्लॉट केले आनी लोकांक दिले पावयल्यान डायरेक्ट सांगे पावलो ना 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 कमांड एरिया एक्झाम्पल इज कमांड एरिया लागताली ही जमीन सरकारान एक्वायर केली आणि सरकारान कन्वर्ट करून प्लॉट करून दिले एक केस तुम्ही आता अशी दिली ही हांव तुका म्हजी जाल्ली ते सांगता तुम्ही एक्वायर करून इट इज म्हणून म्हणटाले फार्मर जेन्ना रिक्वेस्ट करता अशें जर तुम्ही दितात आयपीबी अप्रुवल घेतना कार्डाचे प्रायर अप्रुवल घेवचे पडटा काय आयपीबी अप्रुवल मिन्स कार्डाची घेवपाची गरज ना हे हांव टेक्निकल विचारता एकूच मिनिट हांव परत सांगता तो IPB केन्ना एप्लाय करता तेणी कार्डाक एप्लाय केल्लें एप्लिकेशन घातलां आनी वी हॅव गिवन दॅट सब्जेक्टेड टू द कार्डा अप्रुवल तेणी घेवपाक जाय Not a full approval. कार्डा अप्रुवल घेवपाक Subject to जाय CADA. इट इज नॉट अप्रूव्ड सब्जेक्ट Next CADA question, approval घेवपाक जाय. Act on hold, no? कार्डा अप्रुवल घेवपाक जाय क्लियर केलें ताका स्पीकर सर नेक्स्ट क्वेश्चन श्री वेंजी वेगस सावंत महाशय इवन बाब विजय सरदेसायन जो विषय हांगसर काढलो पळय मी सांग्या रिफर केलं तांणी की काही एरिया कमांड एरियांतल्यान दिले म्हणून आम्ही डिपार्टमेंटान दिले प्लॉट्स करून पण आम्ही दुसरो विषय आणि तेच म्हणटा न्ही करेक्ट प्लॉट करून तुम्ही लोकांक दिले न्ही तातूंत भितर आमी दुसरें पळोवपाक जाय की ही एरिया जेन्ना आमी काडाची सॉरी आमचे हय अंडर कमांड एरिया जेन्ना आमी दिली प्लॉट्स करून लोकांक त्या लोकांचे वेळेच्या म्हणजे कॅचमेंट एरियेत जितली एरिया गेली हांव म्हणटा लँड लुजर थोडी एरिया न्ही कॅचमेंट एरिया सर ताजेर इश्यू ना म्हजो हांव म्हजो इश्यू हा टेक्निकल कमांड एरिया हाजे प्लॉट्स केल्या तुम्ही थंय यस नेक्स्ट क्वेश्चन श्री वेंजी वेगस Yes, sir, stand by Silva. for LAQ number 3A. 3A स्पीकर सर आन्सर एज पर कॉम्प्युटर शीट
स्पीकर सर 17 जून 2025 एक इन्सिडेंट जाता एक गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हेकल कॅरिंग स्मगल्ड अल्कोहोल बूज पलटी जाता रजिस्ट्रेशन नंबर NL 01 N 2598 थिंगा एबंडन सोडून ड्रायव्हर वयता सगळे वयता ते गाडयेक ऊस पेटवता ऑन द नॅशनल हायवे दारगळ महाखाजान दारगळ एट अराउंड 8:17 AM ही इन्सिडेंट झाली आणि सच इन्सिडेंट जाल म्हणटरी एक सिंपल न्यूज बट द ट्रक कॉट फायर वॉज अबंडन्ड बाय द ड्रायव्हर whoever was accompanying him and the fire brigade came आणि हे एक न्यूज जाता आणि ते न्यूज जाल म्हणटरी सगळ्यांक कळटा अरे कित जाल का म्हूण सरप्राइजिंग मोस्ट शॉकिंग इश्यू is the whole matter is why the police and excise department is ignoring this speaker sir headlines je लिहितोय हे ओट्रू जुनाचे न्यूजपेपर आणि हेजे क्लियरली स्मगल्ड गुड्स म्हणटा सो स्पीकर सर पयली सुवातेर मुगेले फर्स्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आमी असलो इल्लीगल सोरो गोंया चलता म्हूण खबर आहा की त्या एलेक्युआचे आन्सर दिलो अपार्ट फ्रॉम द लिकर कन्साइनमेंट फॉर विच नो परमिट्स वर इश्यूड म्हणजे हो जो कन्साइनमेंट वयता ताका परमिट आसो ना सो ही गाडी गोंयांत पयली सद्या सोर घेवन भायर वयता आनी ताका परमिट ना जे जितले रस्तो क्रॉस करता बॉर्डरीचे पावत पुसान थिंगा सो सरकारा आमगे जे एक्सायज आहा डिपार्टमेंट आहा तांकां खबर ना अशें समजया आनी हे चलता गोंया सो स्पेसिफिक क्वेश्चन वेन देर इज ऑलरेडी अ डेजिग्नेटेड गोवा डिस्ट्रीब्युटर रॉयल लिक्विड LLP ओनर आहा तेजो प्रितेश देसाई फ्रॉम म्हापसा हे तेगेले स्पेसिफिक ऑलरेडी डेजिग्नेटेड गोवा डिस्ट्रीब्युटर आहा फॉर द ब्रँड्स विच बिलोंग टू पेरनॉड रिकार्ड फ्रॉम फ्रांस why have the goods been shifted to Goa in the name of customs transfer jenna already Goa distributor ah tenna ye je goods ahay ye in kita eskon transfer jate speaker sir first specific question स्पीकर सर ही जो तो केस उलयता पळय न्ही ती केस जी आहा ती तेणी गाडी नंबरूय तो सांगलो तिच्या गाडयेक आमच्या चॅकपोस्टाचेर पावच्या पयलींच त्या गाडयेच्या इंजिनाक कितें तरी उजो लागलो ड्रायव्हर आनी हो जो आहा आपलो तुजो क्लिनर ते थंयसल्यान गेले ताज्या उपरांत आमचो PI आनी ताज्या उपरांत एक्सायज इन्स्पेक्टर हांच्यांनी गाडी जी आहा पळय न्ही ती गाडी सीज केली गाडी पूर्णता जळून गेल्ली भितर आशिल्लो मटेरियल हो सगळो म्हणजे सगळो सोरो तेणी म्हटला त्या प्रमाणे तो सगळो सीज केला आनी तो सगळो सीज केल्लो सोरो जो आसा पळय न्ही आमी ताजी लेबल्स आनी ते सगळे चॅक करता आनी आतां तो खंयच्यान हाडला आनी ताका खंयच्याच हेका म्हणजे एक्सपोर्ट लायसन्स नाशिल्लें ताका परमीट नाशिल्लें आनी एट प्रेजेंट इन्व्हेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन आन्सर म्हाका दिल ना तुवें हांवें सांगिल्लें तेंच तुवें रिपीट केलां हांवें तुका सांगिलां जेन्ना गोवा डिस्ट्रीब्युटर गोंय आहा तेन्ना हो सोरो इन द नेम ऑफ कस्टम्स हिंग कितकोन ट्रान्सफर जालो हाव वॉज दीस ट्रान्सफर्ड ही म्हायती आहा घोडे कितकोन ट्रान्सफर जालो हो सोरो हिंग कितकोन पावलो गोंया जेन्ना ऑलरेडी गोवा डिस्ट्रीब्युटर आहा तेन्ना कितको पावलो मुगे फर्स्ट क्वेश्चन आन्सर जो कितकोन पावलो खबर ना ओ तूं चौकशी करतलो एक्सायजा खबर आहा ओ ना एक्सायज डिपार्टमेंट काम करता गोंया ओ सेटिंग आहा ओ स्कॅम आहा आमकां क्लियर कळपा जाय एक्सायज डिपार्टमेंट कितें करता हांवें सांगला ह्या केसीची इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा अजून कळना एक म्हयनो जालो तेजो इन्व्हेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा हो आन्सर दिता नॉट अ सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर हांव सेकंड सप्लिमेंटरीचे वयता स्पीकर सर ही जी लेबल जाल्ली सोऱ्याची जी लेबल जाल्ली आर दीज लेबल्स रजिस्टर्ड विथ द गोवा एक्सायज इफ येस वेर इज द कंप्लीट एड्रेस ऑन द लेबल्स एक्सायजाको जोरी तोरी रजिस्टर्ड आसले कंप्लीट एड्रेस हुया एड्रेस नासले तेजे इफ नो then what are the excise inspectors posted at various factories doing very specific ती जे फॅक्टरी कसो भाई सरलो ती एक्साइज इन्स्पेक्टर आहा तो एक्साइज इन्स्पेक्टर कित करतालो हे लेबलाचे फुल डिटेल्स नाही जाल्यार हे एक्साइज इन्स्पेक्टरा कडेन आता एक म्हयनो मायज जावन गेलो एक इन्व्हेस्टिगेशन केला व्हाट हॅज हॅपन्ड व्हाय नो फुल डिटेल्स हाउ इज दिस स्पिरिट रिक्वायर्ड टू मॅन्युफॅक्चर दीज ब्रँड्स एंटरिंग गोवा हे ब्रँड हे स्पिरिट सोरो कितको मॅन्युफॅक्चर जाता हे डिटेल्स नासतना पुरो स्पीकर सर तो जे सांगता ते आमी लेबल सगळी चेक करपाक सुरवात आसा ती लेबल क्रॉस चेक केल्या उपरांत आतां पर्यंत म्हणजे आमकां व्हेरीफायड जावंक ना म्हणजे ती खंयसर मॅन्युफॅक्चर्ड जाल्ले ते इज इन्व्हेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन परत एकदा ताका सांगता बट ज्याच्या इंडस्ट्रीत
हे जे आमकां जेन्ना मेळटले तेन्ना तेजी सीज करतले पूर्णतः लायसन्स कॅन्सल करतले ना सगळे इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॅक्टरी प्रत्येक फॅक्टरी एक एक्साइज ऑफिसर आसता तुवें तेका अजून पसून इन्व्हेस्टिगेशन तेगे ड्युटी केल ना हॅव यू टेकन एनी एक्शन ऑन दीस पीपल वाय आर यू स्टील वेटिंग हे जो रितो थिंग अजून ड्युटी करता वोंट ते हॅम्पर विथ युअर एविडन्स हे जे इंटू आहा हे जे कोण मांडलो आहा पुलिसेंतले जे कोण थिंग ड्युटी आसले एक्साइज ऑफिसर जो कोण फॅक्टरी पोस्टेड आसलो तुवें तेका अजून पसून टर्मिनेट केला सेक केला अजून तेका सस्पेंड केला अजून तेका थिंग कित्याक दवरलो ही एश्योरन्स जायच बी सर नाजाल्यार इन्व्हेस्टिगेशन केस जातलें दिस एक्शन इज रिक्वायर्ड एंड आय नीड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस नाजाल्यार हो सोरो इलिगल सगळो गोंय चलता आनी एक्साइज म्हणटा की आपले काय खबर ना प्रश्न कितें? टोटल फेलियर इन द एक्साइज समवन हॅज टू बी मेड अकाउंटेबल फॉर दिस प्रश्न अजून जाल ना प्रश्न कितें तुजो? ऑफिसर जो फॅक्टरीचो ऑफिसर अजून थिंग कामा तेणी ही ड्युटी तेगे सारकें केली ना कित्याक केली ना आणि ही फॅक्टरी सोन जे भायर सदा आख्खे सील जावपा जाय सील जावपा जाय ऑफिसर सस्पेंड जावपा जाय स्पीकर सर स्पीकर सर परत एकदा सांगता टाइम टू टाइम आम्ही अशा पद्धतीचे सगळे एक्साइज इन्स्पेक्टर असतले सब इन्स्पेक्टर असतले गार्ड असतले हांकां प्रत्येक वेळा सस्पेंड केल्ले आसा जे दिसा आमकां कन्फर्म जातले की दिस इज फ्रॉम दिस इंडस्ट्री तो आमचो इन्स्पेक्टरूय थंय कोण आहा तोय सस्पेंड जातलो आनी फॅक्टरी बी जी आहा तेजी बंद जातली आमकां थोडोसो टायम लागतलो एक म्हयनो जाला इन्व्हेस्टिगेशन इज गोईंग ऑन ड्युटीर कोण आलो तो सस्पेंड जावपा एक म्हयनो कित्याक लागता Recruit Who was on duty that day? It should be जोपर्यंत On confirm the 17th, who was on duty? You have to give me assurance. Whoever was on duty, he is accountable. त्या पर्टिक्युलरली त्या दिसा कोण आलो ट्रक बाय सोडपाक that officer has to be made accountable speaker sir. Speaker sir, एकूय आन्सर ना हेजेर क्लॅरिटी दिनु स्पीकर सर तो जे सांगता पळय न्ही ही एक्साइज चेकपोस्टाच्या पर्यंत गाडी पावूंक नाशिल्ली भायर सोडपाक सांगता फॅक्टरी तू बाय सोडल्या ऑफिसर आसा लेबर भायर सरले हेड अकाउंटेबल कोणा why are you स्पीकर protecting सर people? डेफिनेटली त्या ऑफिसर्स कोण आहा पळय न्ही तेकाय सस्पेंड करता तेका थोडो दीस राव म्हणून सांग No, suspend I need assurance. Before this assembly gets over, whoever was on duty Because on of that day, investigation. they have to be put out of the system. They have to be suspended. स्पीकर सर हांव तेका इतकेंच सांगता जे दिसा इन्व्हेस्टिगेशन कंप्लीट जातले कंप्लीट न्ही तेजे जे दिसा आमकां कन्फर्म जातले पळय न्ही दिस इज द कंपनी तेका सस्पेंड करता Investigation complete. No, Yes. investigation Yes. just Yes. Yes. no, otherwise you all are protecting. He will manipulate everything. कोणाकूच कॉन्टॅक्ट करिना येतो गाडी सोऱ्याची illegal सोरो गोंयांत आता manufacturer जेन्ना distributor Yes. Speaker, Speaker, we are not getting clear answer. Speaker. It has to ताबडतोब आज order येवपा जाय. We have to get some answer. स्पीकर सर ताबडतोब ऑर्डर काढा म्हणजे ते कन्फर्म जावपाक जाय की ते ह्याच कन्फर्म झालं म्हणजे करता तो एक भायर उडोवपाचो कन्फर्म झालं भायर उडो सस्पेंड करपा जायचे 100% यू आर नॉट करता. टेकिंग एक्शन स्पीकर सर करता Recruit Silva. प्रश्न Speaker, sir. Yes. Question, first question. Is there a possibility that illicit liquor trade is flourishing in Goa and as such consignment are sent outside the state with or without the knowledge of Goa excise and police? जिता बोलपाक कितें आसा हें चलता? स्पीकर सर हे चलन ना ते कितें आसा ते परमिशना घेवनूच बी आतापर्यंत जो सोरो भायर वता इट इज रिसर परमीट घेवन आणि परमिशन घेवनूच भायर वता एक्सपोर्ट लायसन्स घेवन Speaker sir. Speaker, sir. राव ताजे प्रश्न न्ही Speaker, sir. Apart from liquor consignment, for which no permit were issued by the excise department as per LEQ reply mail, any other document or licenses were found in the truck to trace the details? सगळ्या भायर आनी कितें मेळ्ळां ते डॉक्युमेंट्स कितें मेळ्ळे त्या ट्रकांक कितें म्हटलें स्पीकर sir, ताच्या गाडयेचे जे सगळे- भायर आनी कितें डॉक्युमेंट मेळ्ळे स्पीकर सर आमी सगळ्यो ज्यो बॉटल्स मेळ्ळा त्यो सगळ्यो सीज केल्या आणि त्या मेळ्ळेल्या बॉटला वयल्यानूच त्यो खंयसर मॅन्युफॅक्चर केला आसतल्यो हाजी इन्व्हेस्टिगेशन करता म्हणून सांगला त्या गाडयेच्या नंबरा वयल्यान ती गाडी नागालँडची आसा नागालँड पुलिसा कडेन आमी कंटिन्युअसली इन टच आसा की तेज्या ओनर जो आपण अजून आमकां नागालँडा कडल्यान डिटेल्स कांयच मेळूंक ना वी आर कंटिन्युअसली इन टच विथ दॅट व्हेकल ओनर स्पीकर आता इन्व्हेस्टिगेशन चलता एक्साइज आणि पोलीस जिता मुगो ताका जावंक दिवं स्पीकर सर ह्या इन्व्हेस्टिगेशन आज चलत म्हणतो आता एक्साइज आणि पोलिसा कोण हँडल करते स्पीकर सर पुलिसांनी आपली सगळी इन्व्हेस्टिगेशन जी आहा ती करून एक्सायजा कडेन दिल्या आमची एक्सायज डिपार्टमेंटाचे इंटरनल टीम हे सगळ्या इन्व्हेस्टिगेट करता पुलीस आपल्या लेवलाचेर बाकीची जी करपाक जाय पळय न्हू ती पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करता गाडी ड्रायव्हर आणि बाकीचे सगळे आणि विदीन द डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही सोरो खंयच्या हेजो आणि कितें ती आमची इंटरनल टीम ऑफ द एक्सायज डिपार्टमेंट किती टाइम बॉन्ड दिला टाइम बॉन्ड किती दिला इन्व्हेस्टिगेशन 100% जाता तितके बेगीन कंप्लीट करतले ना टाइम दिला अमके म्हयने स्पीकर सर आम्ही सांगला तर हांवें जाता तितके बेगीन म्हणजे कन्फर्म करून सस्पेंडूय करता 2 वर्स इतली जिता स्पीकर सर ह्यो ट्रक जो सोरो घेवन वयतालो
तो ओरिजिनल ऑर डुप्लिकेट ऑर इतर सोरो वयता ओरिजिनल ऑर डुप्लिकेट तो तुम्ही कसो डिपार्टमेंट व्हेरीफाय करतात लेटेस्ट इक्विपमेंट ऑर लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी कितें आसा तुमचे कडेन डिपार्टमेंट हो प्लॅन करतात तुम्ही हो डिटेक्ट करपाक ओरिजिनल ऑर डुप्लिकेट कित्याक आख्खे गोंया भायर वयता ते मॅक्झिमम डुप्लिकेट सोरो वयता सो तेचेर कितें डिपार्टमेंटान स्टडी केल्या चेक करपाक स्पीकर सर आम्ही टेक्नॉलॉजी आम्ही आतापर्यंत गोंयांत जो सोरो आसा हो डुप्लिकेट सोरो न्हू अरे स्पीकर सर माझं म्हणणं आहे. तो पिवपा आणि चेक करपा न्हू ओरिजिनल राव ताई पिता अरे ताई उत्तर दे ताई ऐकून दे बरें स्पीकर सर तो जो सांगता पळय न्ही तो डुप्लिकेट सोरो गोंयांत जायना त्याच्या म्हायती खातीर फक्त हांगासर प्रॉब्लेम इतकोच आसा म्हणजे तो जे म्हणटा म्हणजे म्हाका जे दिसल्या डिपार्टमेंटा कडेन हांवें जी चवकशी केल्या पळय न्ही तातूंतल्यान म्हणजे विदाउट पेईंग एनी टॅक्स फॉर द गव्हर्मेंट म्हणजे हे जे कोणी असल्या पद्दतीची कामां करता तांकां टायम टू टायम एक्सायज आमचे एक्सायज डिपार्टमेंट चेकपोस्टाचेरूय धरता आणि बाकीचे कडेन सीज करता आतापर्यंत केसीस जर तुम्ही पळय धरुणाचे न्ही आमी आतापर्यंत ज्यो केसीस आसा त्यो वेगवेगळ्यो केसीस टायम टू टायम आमी सीज केल्या आणि त्यांचो सोरो सीजूय करता आणि आफ्टरवर्ड तो ऑप्शनय करता निलेश काब्राल स्पीकर सर टेक्नॉलॉजी स्पीकर सर हांव ऍड करता एकूच ऍड करता स्पीकर सर आमी स्पीकर सर आमी फक्त न्यू टेक्नॉलॉजींतल्यान नाव द होलोग्राम हो खुबश्या स्टेटींनी यूज करपाक लागलेले आसात की तेच्या कडेन म्हणजे काडल्या उपरांत ताजो तो स्कॅन कोड जरी केलो आसत जाल्यार कळटा आमी इट इज अंडर प्रोसेस तेजेर हाडपाक सोदता माननीय मंत्री आन्सर दिला एक एक्झाम्पल की तुम्ही एक्शन तुका टाइम दिता न्ही तू 1000 अपोजिशन लीडर टायम दिता खंय मरे टाइम दिता मरे दिता न्ही तुका टाइम इंसादा करेक्ट करपाक सोदता मुखेलमंत्री प्रत्येक वाटी हांव चड उलयना आयक 1395 cases violations have been found in the last 5 years. As per the reply to me given today, illegal sale, transporting, warehousing, liquor sold on dry days, about these cases. And the Speaker sir, these are only seem to be procedural. And the जोरीतोर चोयल्यार हांवें तुजो प्रश्न विचार न्ही तू भाषण करचे पेक्षा तू सब क्वेश्चन विचार न्ही The department was saying fines were not imposed. Not a single name, FIR, date, कांयच दिल्ना आन्सरान. Speaker sir, despite so many inspections and so many violations, no bottling unit has been caught till today. There is no record of under invoicing. Other Speaker sir, अपोजिशन लीडर युरी बाब प्रश्न विचार न्ही Annexure 3 an मुगे reply and कित सांगला की the अपोजिशन लीडर युरी बाब प्रश्न विचार न्ही तू सगळं तुझे क्वेश्चन न्ही तो तुझे इंसादा स्पीकर सर मुगे जॉइंट हे आलो तो स्पेसिफिकली इंसादा तू किती इतलो फुगार कोत आमकां हांव फुगार बाबा न्ही तू राम मर्सी अरे बाकीचे चान्स दिवपाक येतो ती स्पीकर सर निलेश बाबा निलेश बाबा ऑनरेबल मुखेलमंत्री हांव सांगपा इंचारपाक सोदता की your reply states that a department has initiated action against only 2 inspectors 1395 cases and only 2 inspectors because sir म्हाका दिसता हुई ना हुई तुमगे answer is saying that whatever cases have but only show cause notices have been given there's none any process na I think your department needs to look into this very seriously 1300 cases only show cause notices only 2 inspectors हुई ना हुई म्हाका दिसता you have to take seriously look into these labs स्पीकर सर तो जे सांगता पळय न्ही दिस इज अ वायलेशन विथ रिस्पेक्ट टू द रनिंग बिहायंड द प्रिस्क्रायब टायम लिमीट हे जे येता पळय त्यो केसीस ज्यो आहा त्यो आमी वेगवेगळे तेंचेर टायम टू टायम फायल करता आणि ताकाच लागून त्यो केसीस ज्यो आहा तो नंबर आहा तो म्हणटा तो FIR फायल करूं ना ह्या केसीचेर आमी FIR फायल केला ताचो नंबर 36/2025 आणि अंडर सेक्शन 3182 3363 आणि बाकीचे सगळे पेडण्या पुलीस स्टेशनात आणि आमची टीम जी आसा पळय न्ही ती दिल्ली हरियाणा त्या गाडयेची आयडेंटिफाय करपा खातीर गेल्या ओके आणि हे कंटिन्युअस आसा स्पीकर सर आमी आतापर्यंत आमी जेचे आमकां अशा पद्दतीचे व्हायलन्स सस्पेंड करूंक ना न्ही आतां पर्यंत जी फाटली एक केस मेळ्ळी तेजे लायसन आमी कायमचे सस्पेंडूय केल्ले आसा केस इज गोइंग ऑन स्पॉट धाडाय तुम्ही इतले लिस्ट आहाय हांगा शोकॉज नोटीस कित्याक तेंचेर एक्शन कित्याक केलना एग्जांपल म्हाका एग्जांपल चोवपा जाय बिकॉज सर वायलेशन ऑफ 103 रूल मागीर एकलो कोण बुद्धाराम पुष्पेंद्र मीना कितली आहाय हिंगा हांव धाडटा तुका फकत शोकॉज नोटीस धाडय तेच नंतर कितें एक्शन करपा तुमगे एक डिपार्टमेंटा प्रयत्न आहा
स्पीकर सर, प्रत्येकाक जाका आमी शोकोज नोटीस धाडटा ताजेर फुडली एक्शन जी आहा पळय ती डिपार्टमेंट घेता. अकॉर्डिंग टू देअर क्लॅरिफिकेशन आमी फुडें वता. श्री निलेश काका सिरियसली स्पीकर सर, श्री निलेश जे आन्सर ऑनरेबल सीएमान दिला, म्हाका एकूच प्रश्न विचारपाचो ऑनरेबल सीएमाक. जो व्हेकल रजिस्ट्रेशन नंबर दिला NL01N2598 म्हणजे आमचे पेडणे बॉर्डरीचे क्रॉस करून ती गोंयांत येयली, हे कन्फर्म जाता. NL नाल्यार RTO भितर गोंया भितर असल्यो गाडयो ज्यो चलता RTO दवरता अशें म्हाका दिसता. असो कायदो आसा. आतां ही NL जी 0 गाडी भितर येयल्ली, एक्सायज डिपार्टमेंटाचे चॅकपोस्ट सगळे इनवर्ट जाता, तितू चॅकपोस्ट आहा. तितू भितर दोन भाशेचे एंट्री जाता स्पीकर सर, तुमकां खबर आसा, आनी एक एक्सायज आसा. म्हाका फक्त एक प्रश्न विचारपाक जाय, हो जो कोण एक्सायज इन्स्पेक्टराचें नांव घेना तेणें वचून इन्स्पेक्शन केलें आनी तेका तेजे ताब्यान पुलिसेन व्हडलें लिस्ट दिला, ह्यो ताब्यान दिल्या म्हणटा स्पीकर सर. म्हाका एंट्री तितू रजिस्टर आसा वा ना, कित्याक इन्क्वायरी भितर हे जातलेच, पूण फक्त सीएमान सांगचें, ऑनरेबल सीएमान एक्सायज मिनिस्टर, फायनान्स मिनिस्टर, whether there is an entry of that vehicle coming in the excise checkpost at that region. स्पीकर सर, ही जी तो व्हेकल सांगता पळय न्ही, ताजे कंप्लिटली रिकॉर्ड काडप सुरू आहा. फाटल्या त्या 3 ते 1 म्हयनो जालो एक्चुअली इन्व्हेस्टिगेशन करता. तेजी एंट्री रिकॉर्ड जो आहा पळय न्ही, हो आमच्या हेजे चॅकपोस्टाचेर आमकां मेळूंक ना. फॉर द पुलिसूय आनी एक्सायजूय दोनी कडल्यान व्हेरीफाय करीत आसा की त्या नंबराची गाडी एंट्री केन्ना जाली ती. स्पीकर सर, हांगासर जे फ्रॉड करपी आसा हे वेगवेगळ्या पद्दतीची फ्रॉड करीत आसता. त्या खातीर जे नंबर प्लेट बदलप हे ते सगळें सुरू आसता. पण हेजी एंट्री जी तो म्हणटा पळय न्ही, म्हणजे केन्ना येयली गाडी ती, हाजी अजून तेजेर एंट्री मेळूं ना. श्री निलेश स्पीकर सर, म्हाका इतलें सांगपाक जाय, जरी तर एंट्री ना तर एक्सायज आनी ते चॅकपोस्ट कित्याक करता, एंट्री हो फूल येस अशें म्हजें म्हणणें स्पीकर सर. कित्याक लागून स्पीकर सर, एक तर जीएसटी आसा थंय का, जीएसटीचे व्हॅल्युआचेर गाडयो सोदता. जीएसटी जर भितर बील ना जाल्यार दुसऱ्या कडेन एक्सायजान वचपाक पडटा स्पीकर सर. सो ह्यो गोश्टी ना, ऑनरेबल सीएमान लक्ष घालचें स्पीकर सर, इतलें सांगता. स्पीकर सर, आतां आमी तेजेरूय बी प्रिकॉशन्स घेता. आतां एंट्री जी आहा पळय न्ही, एंट्री आनी आउट, हाजेरूय आमी स्ट्रिक्टली येवपी सगळे व्हेकल जे चेक करपाचेर परत एकदा स्पीकर सर, हे स्पेसिफिकली आता हे चेकपोस्ट जसं निलेश बाबान सांगलें, हे जो सगळे चेकपोस्ट आसा थंय एक्सायज ऑफिसर आसा, एक्सायज इन्स्पेक्टर आसा आनी स्टाफ आसा. आतां म्हाका कळपाक जाय की हे स्टाफांची म्हटल्यार बदली म्हटल्यार ट्रान्सफर्स जे आसा ते कितले टायमान जाता. कारण अशें आसा, अशे खुबशे केसीस आमकां पत्रादेवी चेकपोस्ट जावं बाकीचे चेकपोस्टाचेर मेळत आसा. सो हे कितले टायमान ते करता आनी करता आमकां स्पेसिफिकली आन्सर दिवपाक जाय की हो पर्टिक्युलर पत्रादेवी चेकपोस्ट जो आसा तेजेर हेंचो ट्रान्सफर जाल्लो आनी खंयच्या टायमार जाल्लो, आनी समज जावंक ना जाल्यार तुमी कितले टायमान करताले ते. स्पीकर सर, आमची सिस्टम आसा क्वार्टरली ट्रान्सफरी ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो करीत आसता. तांकां वेगवेगळ्या चेकपोस्टाचेर घालपाच्यो ह्यो सुरू आसता. म्हणजे दर 3 म्हयन्यांक हांच्यो ट्रान्सफरी आमी तांकां शिफ्ट करीत आसता. ना ह्या स्पेसिफीक हेचो जाल्लो ट्रान्सफर जाल्लो. टोटली. येस श्री कालू श्रीराम. Speaker, this liquor scam is growing day by day. And one thing important is, at the source, which is the factory, we have an excise inspector. If we have an excise inspector, that inspector is duty bound to check in the raw material coming and the finished product going and the wastage which is there. This is one part. When we have industrial alcohol or this manufacturing alcohol being brought into the state, there is a check post at the borders. So there are 2 points of entry, 2 points of exit, which when going out also. How come these officers who are supposed to be there are not doing their duty, or how are they doing their duty? Because if liquor is being caught in Gujarat, which is manufactured in Goa of Galestorm distilleries, and what has been the officer being doing and what kind of action you are taking, because this is just one instance I'm mentioning, but this is not the only one. But this, and Galestorm is still selling liquor in the market. I'll make that to the Chief Minister, I'll send you the label. It is being sold without a bill. I will show that. So that what steps are you taking? तांच्यांनी जी केस रिफर केल्या पळय न्ही, त्या केसींतल्या आमी सील केल्या ती फॅक्टरी. थंयसरलो एक्सायज इन्स्पेक्टराकूय आमी सस्पेंड केला. आतां तेंच्यांनी रिफर केला त्या केसीच्या बाबतीत. आतां ते पयलींचो खंयचो स्टॉक जर सेल करता आसत तांच्यांनी लक्षात हाडून दिवचें. बट पयलींचो स्टॉक कितें आसत जाल्यार ते सेल करता. Question number 4, Sri. Just 1 minute. Just 1 minute. Let me just finish. Just let me finish. The stock at the mall is not paying any tax, no paying duties. I will indicate to you where they are available. You raid and you pick them up so that you can recover the money. You can.
बाब काल्लुसान म्हणलें की गोंयचो सोरो गुजराताक कसो पावलो काय म्हणून हांव मुखेलमंत्र्याक सांगूंक सोदतां लाथम बार्सेच्यान महाराष्ट्रान जो वता तो रस्त्याचेर चॅकपोस्ट ना आनी फूल स्विंग सोरो थंयच्यान वता हें म्हाका इन्फॉर्मेशन आहा हें तुमी चॅक करचें थंय कोण तुमचो चॅकपोस्टूच ना आनी असोच तो सोरो मागीर गुजरात पावता हें हांव सांगता जाल्यार चॅक कर स्पीकर सर विजय सरदेसाय सांगता इंटरनल रोड ताजेरूय आमी चॅकपोस्ट घालपाक लायता विच इज व्हेरी स्मॉल रोड आणि इंटरनल रोड आसा त्याच रस्त्यान चालू आहा खंय Yes. दोडा मार्क आणि Next question, Sri Antarwaz, Sir, start question number 4A. 4A. माझं क्वेश्चन तुमचं प्रति महाशय उत्तर कंप्युटर स्टडीचे दिल्लें आसा Speaker sir, आमची कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी जी केसरवाल स्प्रिंग जी आसा ती फेमस जावन आसा आनी हांगासर आमी ट्युरिजम डिपार्टमेंटांतल्यान आमी हो प्रोजेक्ट घेतलेलो आसा ब्युटिफिकेशन आनी तशेंच आमचो रिज्युवेनेशन ऑफ केसरवाल स्प्रिंग होय घेतलेलो पूण आमचे जे ट्युरिजम जी स्पेस आसा ती ब्युटिफिकेशनाक आमी ती स्पेस आहा तितून घेतला आनी जी दुसरो आमचो रिज्युवेनेशन जे केसरवाल स्प्रिंग आहा ती WRT पडटा प्लस ताका लागून आमकां मातशें इल्लोसो प्रॉब्लम जालो आनी आमी जे जो सेकंड प्रोजेक्ट आहलो तो आमी WRT घालो आनी जेन्ना आमी WRT सराक जेन्ना हांवें एक लेटर केलें 12 सप्टेंबर 2024 सर म्हाका कळपाक जाय सर प्रोसेस हो खंय पावला कितें जाला तो स्वाती महाशय हो एक खूब म्हत्वाचो प्रश्न कारण जसो आमचो दुधसागर आसा कुळ्यांत वयर त्याच पद्दती आमच्या सालसेती हांगसर गेलो केसरवाल स्प्रिंग जो आसा पळय न्ही त्या स्प्रिंगाचेर झऱ्याचेर खूब लोक येतात वर्सभर थंय लोकांची येज आसता आनी म्हणून हो झरो जो आसा पळय न्ही तो डेव्हलप करपाक जाय कारण तेज क्वायट सायजेबल क्वांटम वॉटर फ्लो सामकी बारीक उदक न्ही बरो सादारणसो पावसांत खूब मोठ्या प्रमाणात उदक पडटा आनी म्हणून हो स्प्रिंग जो आसा पळय न्ही तो सुदारणा करपा संबंधी नक्कीच आमचे टुरिजम डिपार्टमेंट जे आसा तांणी एक टेंडर फ्लोट केल्लें ताजेर आन्सरी बी दिल्ली म्हायती सगळी दिल्ली आसा जवळ जवळ 5 कोटी आनीक 90,602 रुपये खर्च करून पूण ह्या हातूंत भितर मेन स्ट्रीम जो आसा पळय न्ही तो डेव्हलप करपाचें नाशिल्लें आनी म्हणून जेन्ना तांचे कडेन म्हाका ही म्हायती मेळ्ळी की त्या टेंडरा भितर आमचे केसरवाल स्प्रिंग आसा तो ना अशें म्हणून तेन्ना तुवें सुचित केलें त्या प्रमाणे कारण सादारणशे 2 म्हयने पयलीं आमी विजीट केली थंय तर केसरवाल स्प्रिंग जो आसा पळय ते डेव्हलप करपा संबंदी आमी एस्टिमेट करपाक सांगिल्लो आसा म्हजे कडेन म्हायती आसा त्या प्रमाणे जवळ जवळ 13 कोटी रुपया खर्च जाल्लो आसा म्हणजे खर्च करपाची शक्यता आसा अजून ताका टेक्निकल सँक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव्ह सँक्शन मेळूं ना पूण बरे पद्दतीन तो स्प्रिंग डेव्हलप करचो ताका ग्रेनायटिंग वगैरे करपाक जाय आनी ग्रेनायट स्टोन्स भायल्यान सगळ्या बसोवपाक जाय आनी दुसरी एक गजाल आसा सावंत महाशय टुरिजमाच्या बरोबरच म्हणजे ज्या जाग्यार लाखोनी टुरिस्ट येतात थंय हजारांनी किंवा लाखांनी म्हटल्यार जाता त्या बरोबरच ते झऱ्याचें उदक जें आसा पळय न्ही तें सकयल शेतोडीक मेळटा ताजे सकयल जे खुबशे शेतकारांची जमनी आसात पळय न्ही ते सगळी कसपाचें काम आसा पळय न्ही ते ह्या केसरवाल स्प्रिंगाचेर जाता आनी त्यामुळे तो उदक तो झरो सांबाळप ताचें ब्युटिफिकेशन करप आनी उदकाची स्टोरेज जे आसा पळय न्ही जमलेल्या सकयल बंधारे घालून ते लोकांकय बी ती सुविधा दिवप आनी हे पद्दतीन काम करपाक पळयता मुखार एक 2-3 म्हयन्या भितर पळयता हांव कशें आमचे फायनान्शियल जे सँक्शन मेळटा ते आनी त्या प्रमाणे टेंडर करता कितले दीस लागतले सर म्हणजे दिसता एक मुखार एक 2-3 म्हयने सर ऑलरेडी आमी टुरिजमाचेर ऑलरेडी 50% आमचें जें काम जाल्लें आसा फकत उरलां तें आमचें WRT सरान आतां एस्युरन्स दिल्लें आसा हांव सरा लागीं म्हाका जातले बेगीन आमची ही फायल पुट अप करची म्हणून थँक्यू सर Sri Nilesh Kabra. जे क्वेश्चन आमच्या कलिगान रेज केला फाउंडेशन स्टोन 23 हांव तेजेर ना उलयता तेजे सकयलो भाग जो आसा इफ सो द स्टेप्स टेकन बाय द गव्हर्मेंट टू रिज्युवेनेट द फेमस केसरवाल स्प्रिंग जे उत्तर ऑनरेबल मिनिस्टरान दिला हांव इतलेंच मागता स्पीकर सर की थंय 2 आसा एक टुरिजम डिपार्टमेंट जागो जो GTC कडेन आसा आनी एक WRT च्या भितर थंय रॉ वॉटर पंपिंगाचे मातशे फुडें उदक जे पंप करून थंय 5 MLDचो पंप आसा फॉर PWD हे उदक यूज करता म्हाका फक्त प्रश्न आसा की हो जो सगळो हितून मागला वेदर ऑनरेबल मिनिस्टर वील टेक केअर कित्याक वयर जे आसा सगळे बोरवेला जाल्या सो हे रिज्युवेनेशन जे आतां तुमी प्रॉमिस केला ऑनरेबल आमदाराक
तितू भितर जी बोरवेला आणि सेप्टीक टँक उदक हे केसरवाल स्प्रिंगेक येता वो येना कित्याक केसरवाल स्प्रिंग म्हाजे भुरगेपणान म्हाका उगड आसा आमी वचून ते न्हांवताले स्पीकर सर आता जर ते न्हावपाक गेले आमी खरच मारता सो तुम्ही यार सगळे रिजर्वेशन करता आणि वेदर द क्वालिटी ऑफ द वॉटर विल बी गुड हेजेर मातशें तुम्ही कशें इम्प्रूव करतले मातशें सांगता स्पीकर सर की तुम्ही वॉटर उतर दिला ह्या प्रश्नाचेर बाब आमचो काबराल हांणी जो विशय काडला म्हत्वाचो आसा हांव स्वता वचून ते पळोवन आयल्लो आसा 2दा वचून पळोवन आयल्लो आसा थंय आनी जे भायल्यान इंडस्ट्रियल हाजे किंवा दुसऱ्या एखादी आस्थापनाचे वेस्ट वॉटर जे आसा पळय न्ही ते भायर लावन दिवपाक जाय ते थंय उदक सिपेज जावपाक जायना आनी त्या नजरेन डब्ल्यू डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही तो इस्टिमेट करता तांचे कामाक लागिल्ले आसा आनी अशें जे भायलें उदक जे आसा पळय न्ही ते भायले भायर डायरेक्ट करपाचें आनी डायवर्शन करपाचें आनी दुसरे कडेन स्टोर करून सप्लाय करपाचें मेन जो स्ट्रीम आसा त्या स्ट्रिमा भितर कसले प्रकार सिपेज येवपाक जायना सोर्स बंद जावपाचो येस ते कशें हाडायतले तुमी सोर्स बंद जावपाचो ग्राउंड वॉटर ना वेस्ट वॉटर जे आहा ते ग्राउंड वॉटराच्यान पर्क्युलेट जाता न्ही जमनींत ते हाडायतले कशें तुमी ना ते त्या संबंधी ताजेर उपाय पळयता कितें करपाक जाता म्हणटा तो कारण म्हाका ते हे वेस्ट वॉटर जे आसा पळय न्ही खंयच्या आस्थापनाचे आसूं मागीर ते सिपेज जावपाक जायना हय आनी इवन थंय बोरवेल आसात पळय न्ही थंयच अशें म्हणून न्ही म्हणजे बोरवेल स्पीकर सर बाब काबरालान सांगला ते सामकें करेक्ट बोरवेल भरमसाट आहा आनी उदक जे केसरवाड्याचें येता तातूंत आगाक म्हळ्यार खरबता इन्फेक्ट जाता मनीस म्हणून ते तुमी कशें करूंक म्हणून शकता? तर ताजेर कितें उपाय करपाक जाय पळय न्ही मुखाल्ले 2-4 म्हयन्या भितर उपाय करूंक पळयता ना उपाय कसो उपाय आसा ताका पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड उपाय आसा एक मिनिट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक बी ते टेस्ट करपाक लायता उदक ताजें एक्झामिनेशन करपाक लायता जे उत्तर दिला तितून स्पीकर सर थंय आयडीसीचो प्लॉट वेगळे वेगळे दिल्ले आसा थंय बारीक जे युनिट आसा तेंकडे ETP ना आता ते हेजार्डस वेस्ट कसलो वेस्ट हांव तेजें कांय उलयना स्पीकर सर नाल्यार आनी खंय पावतले पूण तितू भितर जे इवन सोकपीटाचें उदक जिरता कित्याक वयर आसल्या कारणान ते जिरून येता सो म्हजें एक सजेशन आसा स्पीकर सर तुका जर केसरवाल जे उदक जे पयलीं भशेन जर बिफोर कमिंग ऑफ इंडस्ट्री जर आमी यूज करपाक जाय जाल्यार थंय STP जे टॉयलेट आनी बाकीचे कनेक्ट करपाक जाय आनी ETP जे बारीक वर्कशॉपां आसा कित्याक व्हडल्या प्लांटाक ते ETP कोसकुपान येता बाकीचे येना स्पीकर सर सो ह्यो डेडिकेटेड लायन तुम्ही घातले आणि हे करून जर फुडें वयतले जरी ते उदक ते इतले पयशे केसरवाल तुम्ही मोडटा पळय ते यूज जातले स्पीकर सर नाजाल्यार फक्त केसरवाल म्हण नांव उरतलें आनी वाल वयतले स्पीकर सर सो हेजेर तुम्ही लक्ष घालचे विथ IDC ऑनरेबल CMनूय तिचेर लक्ष घालचे म्हणजे ETP WID can't do it. ऑनरेबल CM ताका लागून ऑनरेबल CM सगळे पळोवंक शकता WID पळोवंक शकना ऑनरेबल CM सगळे मिनिस्टर येता न्ही तेजे वांगडा सो तेजे खातीर ETP STP आनी हे सगळे घालून जर तुम्ही हो प्रोविजन केलो आख्खे वेर्ना इंडस्ट्रियल सिटीन जाल्यार उदक हे खरंच बरेंच जावपाचें बंद जातलें स्पीकर सर ठीक आहे सर फाटल्या एक थोड्या दिसा पयलीं मिटींग घेतलेली तेन्ना आमी कंपल्सरी जेणी ETP यूज करपाक जाय पळय ज्या इंडस्ट्रीन तेणी कंपल्सरी ETP लावपाकूच जाय हे तांकां कंपल्सरी केलां आनी जेणी लावना आसत ओके किंवा त्याचो इवन दो आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक सांगला की तो कंटिन्युअसली मॉनिटरूय करप तो ETP लायलोच म्हणून जायना तो ETP चलता काय ना हे पळोवपाक जाय त्या खातीर अशा पद्दतीचे ग्रावंड वॉटर सिपेज पोना जावन जिरप हे बंद करपाक जाय हे करपाचें काम हांव म्हणजे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक लायता आनी पुराय वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटान जितक्यो आसा पळय न्ही ताका कंपल्सरी ETP सजेस्ट केलो तुजो ETP रन जाता काय ना तो आनी जर ल्हान इंडस्ट्रीक ETP जायना न्ही कसो घालता येस नेक्स्ट इंडस्ट्री आहा पळय आमी कॉमन ETP घालपाची फॅसिलिटी करू शकता IDCच्या वतीन आमचो प्रपोजल आसा नेक्स्ट क्वेश्चन आमचो प्रपोजल म्हणून केला कॉमन ETP खातीर Permitted to ask question 5A. 5A स्पीकर सर आन्सर एज पर कॉम्पिटिशन Speaker sir, recommencement of mining operations in the state of Goa. Speaker sir, this is a very sensitive issue because implications on the state as well as आमगे गोंयकारांचे जाला आनी म्हाका दिसता मुद्दम गुडास कोता मायनींग स्कॅम 35,000 कोटी म्हणून आमगे सरकार काँग्रेसाचो पडो हे पयलें उगडास केला बट आत तरी चोयल्या जेन्ना when I asked the government whether the government intends to recommence mining operations in Goa and what is the time frame proposed जाल्यार म्हाका दिसता आन्सर हो दुसरोच मेळा स्पीकर तुमी एलिक्यू जो आन्सर मेळा म्हाका तरी दिसता 2012 जेन्ना मायनींग बंद पडलें सी वॉट आय एम टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल मायनींग नॉट इलिगल मायनींग मुद्दो म्हाका क्लियरिटी वॉट इज सस्टेनेबल मायनींग वी आर फॉर दॅट
आणि 2012 जेन्ना काँग्रेसा सरकार आशिल्लो 88 मायनिंग लिजीस वर एक्टिव्ह आणि आफ्टर दॅट मागचा सरकार मागचा लोकां आज कोता हलकोतून फोटो येत आहा तितूंतले खाली आज पर्यंत 12 मायनिंग ब्लॉक्स हे तुम्ही ऑपरेशन केले आणि आउट ऑफ दॅट 3 मार्क्स स्वतः सावता आहे. सो वाय इट इज दिस डिफरन्स तुम्ही 12 8 तिन्या केले आणि तिनूच समस्या सावताय अँड यू गिव मी अ क्लियर कट आन्सर. What is the time frame proposed to a सरकार तुकडे and honorable chief when you propose to start a sustainable mining? स्पीकर सर, आम्ही सस्टेनेबल मायनिंग सुरू करपाचोच आमचो प्रयत्न आसा आणि ताका लागूनच अकॉर्डिंग टू द मिनरल ऑक्शन रूल 2015 आम्ही आतापर्यंत 12 मिनरल ब्लॉक हाजो टेंडर फ्लोट केलो. भितरले 3 नोटीस हातूंतलो स्पीकर सर 3 ब्लॉक जे आसा ते ऑलरेडी कमेन्स जाले. उरलेले 2 ब्लॉक जे आसा पळय स्पीकर सर ताचे वेगवेगळ्या परमिशना खातीर आसा ते 2 म्हयन्या भितर जातले आणि बाकीचे थोड्योश्यो वेगवेगळ्यो परमिशन घेवपाक उरल्या बट कंटिन्युअसली आमी मॉनिटर करीत आसा. तांकां एनवायरमेंटल क्लियरन्स आसतले, फॉरेस्ट क्लियरन्स आसतले, कन्सेंट ऑफ पोल्युशन कंट्रोल आसतले, अप्रुवल ऑफ द मायनिंग IBPM प्लॅन आसतलो किंवा परमिशन फ्रॉम द DMG फ्रॉम द डायरेक्टर जनरल ऑफ द मायन सेफ्टी आसतले, ग्राउंड वॉटर ही सगळी परमिशनां घेवन टायम टू टायम आतापर्यंत जवळपास 3 मायनिंग ब्लॉक जे आसा हे सुरू जाले. उरलेले 4 प्रोसेसान आसा जे जाता तितके बेगीन जातले. 3 जाणांची फक्त 2 जाणांची परमिशन जी आहा ती एनवायरमेंट फॉरेस्टा खातीर MOE फाक लागता. स्पीकर सर, ताच्याच बरोबर आमी तो जे सांगता आमकां कोणाक फटोवपाचें ना म्हणून तर आमी ई ऑक्शन जे आशिल्ले हे सुरू करून म्हणजे तेय बी एज अ मायनिंगाचोच पार्ट ई ऑक्शन कंटिन्युअसली 29th ई ऑक्शन पर्यंत कंटिन्युअसली केले आणि लोकांक जितके काम मेळूं शकता तितके काम मेळ्ळें. स्पीकर सर, आमी डंप पॉलिसी क्लियर केली आणि डंप पॉलिसी क्लियर करता आसतना तातूंतल्यान प्रायवेट ओनरांक जांकां डंप दिवपाक मेळटा बिकॉज आमी पळयता की जाता तितके बेगीन मायनिंग एक्टिविटी सुरू जावपाची गरज आसा म्हणून हातूंतल्यान स्पीकर सर आमी जवळपास आतापर्यंत 3 वा 4 कोणी तरी मायन ओनरांनी जेंच्यांनी मागला तांकां परमिशन दिवपाची प्रोसेस कंप्लीट जाय दिल्या आणि ती बी आतां कंप्लीट जाली जाल्यार ऑक्टोबरांतल्यान ते जे आहा मायनिंग डंप हे सुरवात जातले. स्पीकर सर, हाज्या पलीकडे आमी जे म्हणटा की मायनिंग डंप ऑक्शन विच इज ऑन द गव्हर्मेंट म्हणजे आयदर प्रायवेट लँड जरी असले आसत जाल्यार इट इज एन अनआयडेंटिफाईड किंवा गव्हर्मेंटात लँड आसतले हे गव्हर्मेंटाचे डंप आसा आणि गव्हर्मेंट डंप हे आमी ऑक्शन करता जेणे करून हे सगळे जर आमी ऑक्शन केले जाल्यार म्हाका खात्री आहा स्पीकर सर की ज्या पद्दतीन ऑक्टोबराच्या उपरांत म्हणजे स्मूथ रित्या मायनिंग जे सुरू जावपाक जाय पर्यंत जातले. ताजो एकूच प्रश्न जो उरलो तोय सांगता आमी नॉर्थ आणि साऊथ हांवें तरी खंयसर बायफर्केशन करूं ना केन्ना सावथांतल्यो बऱ्योचश्यो मायनी ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो फॉरेस्ट एरियेत पडटा आणि फॉरेस्ट एरियेत पडल्या कारणान म्हणजे ताका वेरियस प्रॉब्लेम्स आसा खंयचें ऑप्शन करूंक मेळटलें आनी ना ती आतां आमचो चवथो NIT जो आहा पळय न्ही तो येतलो भितरले उरलेले बी 4 ब्लॉक जे आहा पळय न्ही ते आमी ऑप्शन करता रोखडोच म्हणजे ह्या दिसांनी म्हाका 15 दिसाच्या भितर तोय आमी ऑप्शन करता जेणे करून सावथांतले भितर मेजर 2 ब्लॉक आसा ते सुरू जातले जेणे सावथांतले ट्रक ओनर्स हांकांय बी जे आसा पळय न्ही वेवस्थीत रित्या काम मेळटलें. त्या खातीर सरकार मायनिंगाच्या बाबतींत सिरियस आसा. सरकारान मायनिंगाच्या बाबतींत पयलीं पासून डे 1 पासून कारण म्हाकाय खबर आसा कारण मायनिंग भागांतल्या लोकांक कितलो त्रास जाता हो हांवूय जाणा म्हणून डे 1च्यान हांव जे दिसाच्यान चीफ मिनिस्टर जाला ते दिसाच्यान मायनिंग सिरियसली सुरू करपा खातीर कंटिन्युअसली जे आहा पळय मिटिंगूय घेत आसा आणि कंटिन्युअसली स्पीकर सर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर म्हणटा फोटयना म्हण म्हाका पयलीं परस हो कितें फोटोन म्हाका 35,000 कोटी म्हणटालो CAG रिपोर्टाचे ते 350 कोटीलोच दाखयलें आणि 350 कोटी रिकवर करपा हांकां अजून जायना 170 कोटी अजून रिकवर करपा लोकांचे पावर मिनिस्टर 1000 आले बिल अजून रिकवर स्पीकर सर आमी कमिटी घालूनय बी ज्यांच्या कडल्यान पयशे रिकवर करपाक जाय असले ते आमी CAची कमिटी घातली त्यांच्या कडल्यान पयशे रिकवर केल्या उरलेल्यांचे थोडे 12 वर्ष होता 350 कोटी 35,000 crores let's say it is come down to 350 crores रिकवरी करप आता त्यांचा मॅक्झिमम रिकवरी केला थोड्या जणांची जी रिकवरी उरल्या ती वी आर सिरियस अबाउट इट. टेक्निकल ग्राउंडाचे जे पण उरले ते केन्ना प्रश्नकारांक सोंपता श्री 0 वर्षी रुजा फर्नांडीस. Because fear and anxiety in the minds of the people of Chimel village due to a vicious attack by a dog on a minor child in Indranagar. Speaker sir, एका 9 वर्साच्या भुरग्याक
एका पीटबुल सुण्यान इंदिरानगरान घास मारलो. ते भुरगे हॉस्पिटलान आहा. तेका हांव खबरेक गेल्लो. तेका 3-4 कोडे घास मारलेले आहा. तेज्या जांगडाक घास मारल्या, तेज्या फाटल्यान फुडल्यान घास मारलेले आनी हे माझे सिरियस तेंपार जावन आसा. दोतोरान तेका काल इंजेक्शन दिवन घरा धाडले. मात दोतोराक सांगला हांवें तेका थिंगा दवरचें म्हणून. जालां कितें स्पीकर सर, व्हडले केसी आनी ते मायनराचे जेन्ना आसता तसल्या पेशंटांक म्हाजे हिसपान एटलिस्ट 3rd डोस जाय सो तांकां दवरूंक जाय. कित्याक केन्नाय सुण्यांक रॅबीज आसूंक शकता आनी ते भुरगे म्हणून कितें लायफ तेजें डेंजरान जावंक शकता. तेका लागून तेका 3 दीस तरी तेका थिंगा दवरूंकूच जाय. आनी व्हडली सुणी जी पीटबुल बावशी आहा ती अशी कंजेस्टेड एरियान आसूंक दवरूंक एलाव करूंक उपकारना. कित्याक कंजेस्टेड एरियान इंदिरानगरच्या भाशेन जाता कितें, ती धाकटल्या रुमान तो तांकां दवरली जाल्यार ती वायल्ड जाता. आनी वायल्ड जालें म्हणटकूच कितें आसता, आनी एक पाट एका मनशाक घास मारलो जाल्यार त्याच मनशाक ती बगर बगर घास मारता. कित्याक हें घडोवप उपकारना आनी हेजेर चडांत चड प्रिकॉशन घेवंक जाय. आनी ह्या चेडवाक तर कितें सिरियस जालेलें जावं ते मरोंक शकताले, कितें जावंक शकतालें आनी माय पायक मागीर तो उणो जाता. आनी ह्या ओनराचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावंक जाय. कित्याक व्हडले सुणे व्हडले तरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय. अशें करप हें सारकें न्हू स्पीकर सर. तेका लागून हांव मागता ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन हेजेर मातशें सिरियस घेवचें. थँक्यू स्पीकर सर. शंकर बामणकर. Speaker sir, attention of the House is drawn to the serious concern with regards to lack of doctor on weekends at Chikalim Sub-District Hospital. During last Sunday, the hospital witnessed long queue as the patient from 3 constituencies, that is Murmagua, Vasco and Dabolim, had to wait for a long hour for treatment as there was only one doctor attending the patient. The patient included the old and children suffering from viral infection with high fever had a very tough time to get themselves checked by the doctor. Being a Sunday and no private clinics open, people had no other option but to visit the Chikalim Sub-District Hospital. It is now routine that on weekends and on holidays, there are no proper doctors and other medical staff at the hospital, putting the patient to hardship and pain. Step government intend to take in this regard. Speaker sir, हांव फक्त मागता आमच्या मिनिस्टरा कडेन कितें थंयसर आमकां डॉक्टर प्रोवायड करचे म्हणून. Fear and anxiety in the minds of unemployed youth with regard to recruitment in Margaon Municipal Council. Speaker sir, 2.5 वर्सां पयलीं देवाचे मनशाचे पॅनल आमी उडयलें एक इलेक्शनान आनी तेन्ना कायदो बदलून हात वयर काडून दुसरे दिसा इलेक्शन केलें आनी मागीर रिजल्ट चेंज जालो. म्हाका डायरेक्ट चार्ज करपाची आहा जे कावन्सिलर आमचे बरोबर आशिल्ले आनी 5 जाण हारले तांकां 13 पोस्ट म्युनिसिपालिटीचे येतले आनी तांचे सोयऱ्यांक दायऱ्यांक दितले म्हणून एक डील केली. आता स्पीकर सर, ऑक्टोबर 2024 ह्या 13 पोस्टाचो एडवर्टिजमेंट आयलो. 1,500 एप्लिकेशन आयली. 1,500 एप्लिकेशन येवन आज आता 9 महिने जावन गेले, ताचेर कांयच जायना. दुसरे कडेन मुखेलमंत्री सांगता स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान आपण करतलो. स्पीकर सर, हातून म्हाका कळपाक जाय की 1,500 एप्लिकंटान कितें करपाचें, जीव दिवपाचो आनी फक्त हे कावन्सिलरांनी जॉब घेवन वचपाचे. म्हाका क्लियर एश्युरन्स जाय स्पीकर सर की स्टाफ सिलेक्शन कमिशनानूच ते चूज जातले, नाजाल्यार कायदो मडगांव म्युनिसिपालिटी खातीर दुसरो आनी गोंया खातीर दुसरो अशें जर आसा जाल्यार सांगचें ना. आनी होच इशू हांव म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शनाक इशू करतलो जर म्हाका क्लियर मेळना जालें. अरे सांगून दी मरे ताका. स्पीकर सर खंयचे राव, अरे मंत्र्याक सांगून जाय स्पीकर सर. गरज ना कितें हांव इशू करतलो. पोस्ट विकल्या म्हणून ऑनरेबल मेंबर विजय सरदेसाय डिमांड जावं अजून. 0 आर मेन्शन म्हटलं पण 0 आर मेन्शनान आयकून घेवपाचें आसता. नोटेड करलें कितें नोटेड नोटेड करता आनी कितें आहा तें हांव एक्झॅक्टली तेका. आता मुखेलमंत्री आयलो. स्पीकर सर एक मिनिट. मुखेलमंत्री स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान जॉब दितलो म्हणटा सगळ्यांक. आता हे 13 पोस्टांक 1,500 लोक एप्लाय केले. 2024 ऑक्टोबरान एडवर्टिजमेंट आयलो. आता मेरेन ते सगळ्याकडे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आणि हांगाच भितरलो गुड्डो कसो.
हे म्हाका सांग. कॉर्पोरेशन वेगळं Speaker sir, staff selection commission is for the government department, not for the urban local bodies. It is for the government department. लोकल बॉडीन सांग लागला. सो दॅट मीन्स स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान हे जावचें ना, हे गुड्ड्यानूच जावपाचें म्युन्सिपालिटीचें. ना स्पीकर सर, हो इशू हांव हो इशू घेतलो, डिमांडाक हांव काडटलो. तुम्ही कशे पोस्ट विकतात, कित्याक हांगा पोस्ट विकिल्ले आहा कंप्लीट नोकऱ्यो विकतात ते हांव दाखयतलो. discussion हांव चालू आहे. दाखयतलो स्पीकर सर. डिस्कशन डिमांड्स आहा तेन्ना त्यांना काढ बरं. Yes. The attention of the house is drawn to the comprehensive. Vijay Rangare. The attention of the house is drawn to the comprehensive plan for fishermen as mandated in the CRZ notification is not yet completed. The notified comprehensive plan will help to protect the houses of the fishermen as well as the net mending sheds and their livelihood. It will also permit constructions. It will also permit construction of houses for fishermen in coastal areas between 100 meters to 200 meters from high tide line. I urge the government to complete the process before 15th August. Because sir, only वास्को उरला, बाकी एंटायर गोयन जाला. हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक बेगिनात बेगीन रिपोर्ट रेडी करचो. Dinesh Kabra, next. Public safety concerns due to unsafe road condition caused by trenching for underground cabling from Tilomal to Sange Road, Speaker sir. Speaker sir, हा फक्त इथं हे कितें जालें Speaker sir? हा फक्त नजरे काडटा कित्याक रस्तो आसलो 6 मिटर 7 मिटर आनी तेका व्हायट लायन आशिल्ली. व्हायट लायनीचे लेफ्टाक वचपाक आनी हे सायडीन येवपाक लेफ्टाक आतां वचपाक रस्तोच ना स्पीकर सर. आतां तो इलायशे 3 मिटर रस्त्यार दोन्ही गाडी वयता आनी ते इलेक्शन डिपार्टमेंट कॉन्ट्रॅक्टर पळोवनूच गेलो ना स्पीकर सर. हांव फक्त ऑनरेबल सीएमाच्या नजरेक आनी मिनिस्टराच्या नजरेक हाडून दिता की हांवें पत्र बरयलें, हांवें सगळ्यो गोश्टी केल्यो, पूण आज पासून तो रस्त्याक परतून हांव म्हणना डांबर घाल म्हणना स्पीकर सर. म्हजें म्हणणें की एटलीस्ट रियल एस्टेट म्हणजे रोलर घालून तेजेर रबर घालपा जाय. तो कॉन्ट्रॅक्टर पळोवन गेलो ना स्पीकर सर. आमी मागीर काम हाडयलें म्हणून अशें म्हाका मिनिस्टर सांगपाचें ना स्पीकर सर. Speaker sir, निलेश बाब स्वतः मंत्री आशिल्लो ताका खबर आहा म्हणल्यार हांव बेगिनात करूंक लायता तेजें कितें आसलें तें. Sri Cruz Silva. Speaker sir, as Goa's 61 days monsoon fishing ban concludes at midnight on July 31st, I rise to highlight the urgent need for readiness at Kulbana Jetty, Goa's largest mechanized fishing hub, with over 300 plus vessels and nearly 4,500 migrant workers depending on the site. The upcoming season must begin with safety, dignity and efficiency. Last year's cholera and dengue outbreak exposed grave sanitation lapses, while the long-delayed 50-seater toilet block is finally nearing completion. Other critical gaps remains: stagnant water, poor waste disposal, and proposed training wall at the river Sal mouth remains stalled due to pending environmental clearance. I urge the Fisheries Department to act swiftly and transparently by conducting final inspection before August 1st, operationalizing the new toilet block and eco toilets, restoring navigation safety at the river Sal mouth, conducting with Health and Labour Department for migrant workers' welfare. Let us not wait for another outbreak or protest. The fishing community has shown resilience. Now it is a time of responsive governance. Their labor sustain our coastal economy, and our duty is to ensure their safety and dignity. Yes, Sri Cruz Krishna Thakur. एकूच पॉइंट ऑफ ऑर्डर. मुख्यमंत्र्यान आत्तां म्हाका सांगला की स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान लोकल बॉडी येना म्हणून. हांगा म्हाका क्लियर मेळटा की स्टाफ सिलेक्शन कमिशन in Goa handles recruitments of various subordinate services and posts within the state government, including local bodies. Yes. So म्हाका आत्तां ताजी फोट मारली. इतले देवाच्या मनशा खातीर फोटो मारनाका. हे क्लियर कट दिस इज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर. यू हॅव टू करेक्ट. आणि स्टाफ सिलेक्शन कमिशनानूच एश्युरन्स दिवपा जाय. ही फोट मारिल्ली आहा. आत्तां हांवें धरला सारको चितो. Speaker sir, Krishna Thakur. sir, fear and anxiety in the minds of parents, students and teachers due to चॅक ग्रॉक म्हणून आहा पळय इलॉन मस्क आणि इतले हाडला बरें सांग न्ही मरे ग्रॉक गोज रॉंग म्हणून. तूं तशें न्ही तें हांव तुका फुडें कॉपी काडून दाखयता. ग्रॉक फुडें गेल्यार आनी मेळटा. ग्रॉक 4 आयला आतां.
हातले पळयता ऑफिशियल हेजेर ना. Yes. Speaker, sir, fear and anxiety in the minds of parents, students and teachers due to the dilapidated condition of government high school main Vasco and government higher secondary school Baina. These school buildings are severely dilapidated, posing grave danger to the lives of students and teachers. Repairs have not been taken up in spite of all due processes being complete. Students have been shifted to different schools, causing them much inconvenience. Requesting Honorable CM to intervene so that these repairs can be carried out immediately. CM तुमच्याच इंटरव्हेन्शनान हे सगळें जाल्लें म्हणजे प्रोसेस कंप्लीट जाला पूण अजून ताचे रिपेर वर्क स्टार्ट जायना दोनूय स्कुलान हे जाला सो मातशें तुमी परत एकदां इंटरव्यू बिकॉज पब्लीक PWD डिपार्टमेंटाक आतां सांगता करपाक. Sri Alton Costa. Speaker, sir, attention of the House is drawn on the dilapidated condition of the Bori Bridge. There is a growing fear among commuters that the entire bridge trembles whenever heavy vehicles pass over it, particularly since the road passing through the Venna Industrial Estate leads directly onto the Bori Bridge. I urge the government to take immediate action and address the issue before any untoward incident occurs. Speaker, sir, हांव मुद्दम सांगता कित्याक लॉट ऑफ माय स्टाफ कम्स फ्रॉम शिरोडा बोरी आमगे लॉन्ड्री आतां बाप सुभाषात निलेश म्हणलो तो सदां म्हाका सांगता सर मातशें असेंब्ली काड म्हूण आतां तूं तरी क्रॉस आतांसून चोयलें न्हू स्पीकर सर ना ना मातशें चीफ स्पीकर सर हांवें पळयलां बोरी हाल सारकी आनी बोरी ब्रीज हालता. स्पीकर सर बोरी ब्रिजाचें लँड एक्विजिशन सुरू आहा खरें म्हणजे आमी जेन्ना काडलेलें नोटिफिकेशन तेन्ना जर ताका प्रॉब्लेम येवंक नासलो जाल्यार इतक्यान तें कामूय सुरू जातलें आसलें. वेरियस लोकांनी एजिटेशन्स आनी हे ते केले बट आमी ऑलमोस्ट अलाइनमेंट फायनल केले. My question is that is it safe you give us assurance it is safe ताजी स्टेबिलिटी ऑलरेडी लोक चेक चलो केला. नाही तर तू उबराव जाल्यार हालता स्पीकर सर ब्रीज सारकी हालता तू स्टेबिलिटी चेक केला. Sri Vanji Vegas. Because of fear and anxiety in the minds of general public due to the lack of street lighting on the newly constructed Benaulim-Navelim bridge, despite being a crucial link connecting the two constituencies and witnessing regular vehicular and pedestrian movement, the bridge remains poorly non-illuminated, posing a serious risk of public safety, especially during the night. The absence of improper lighting has led to multiple complaints from local residents and commuters. I urge the concerned authorities to take immediate steps to install functional and energy efficient street lights. Because PWD roads आणि electricity department, PWD roads and electricity department handover करपा जाय. Yes. Handing over मातशें करे इंगा assurance दियाय. Lighting problem my knowledge Zero hour. this comes under maintenance period. Yeah. आणि maintenance period complete झाल्याबरोबर तो handover जातो. I think CM sir, you need to give me some assurance. Really, PWD department has to hand over to him. Yes. PWD department needs to hand over these lights to the electricity department. मागीर ते करतले. Yes. Department PWD handing over करता. Yes. Because sir, the attention of this house is drawn to the issue of librarians on a contractual basis contributing to the government-aided secondary schools. These librarians have no job security as the continuation of the contract for the subsequent year is unassured, and they are totally at the mercy of the management, with payments being irregular. Under the scheme to sanction librarians to government and government-aided secondary schools, have appointed librarians on a minimal consolidated salary of rupees 14,000 per month. Their appointment is for 10 months on a contract basis from June to March every year, which has been in place since 2016. As of now, there are around 130 such youths appointed to the post of librarian on a contract basis across Goa. Manya Chief Minister Tuyen Eje Dakhil Geje, it's a very serious thing. They have, you please give me an assurance. They came and they met you also, that you will look into matter much sang much. Yes. Look into it. Thanka. नोटेड स्पीकर सर आतापर्यंत अशा वर्करांचो प्रश्न हो माझ्याच सरकारान सोडोवपाक घेतला. फाटल्या 20 वर्सां जे डेली वेजीसचेर असले तांकां आमी न्याय मेळोवन दिला. 20 वर्सां टेम्पररी स्टेटस दिला. अशे वेरियस आसा आमी दिता सुरू आसा. Sri Vinesh Borkar. Speaker sir, attention of the House is drawn to the dangerous condition of two key road stretch in Bardesh Taluka.
The NH from Girim Junction to Atal Setu in Porvorim and the Saligaon Circle to Pilan Industrial State Roads. The newly carpeted NH stretch has already deteriorated with the monsoons, filled with potholes and posing a serious threat to commuters. Similarly, the Saligaon-Pilan road remains unsafe despite repeated patchwork, with accident being reported. I urge the government to urgently repair both roads and investigate the poor quality of work before any fatality occurs. Speaker sir, वो जो stretch आसा, वो गेल्लो आसा, carpet गेल्लो आसा. Speaker sir, आता एक तर सांगला येता. Contractor सांगा तो आक्को carpet गेला. करता सांगता. Attention of the House is drawn as regards minds of farmers from Sholi Manna that the existing sluice gate Manas near St. Anthony Church at Manna is in a very bad condition. The steps the government has taken in this regard. दोऱ्याचे माणस सारखे बॅड हा सर दोऱ्याचे उदक गेल्यार आमचे सगळे शेतकाराची शेतां पिड्यार जातली. प्लीज लुक इनटू इट. Yes. Sri Michael none absence. Sri Praveen Chet. दोघूय ना. Praveen Chet sir. Attention of the House is that government has leased out land to Chogule Company at Poira Shirgaon village, wherein the company interested in extracting mine ore and simultaneously constructed some buildings as well as allotment of the playground. Recently, the company erected fencing around its leased out property. However, there is a fear and anxiety in the minds of youth and sports personnel of village Poira and nearby that in future the company may erect a fencing around a playground, and therefore youth and sports personnel will be denied with sports activity and other sports events presently utilized for the said purpose. Some dangerous trees in the said lease out property are laying on the public road, dwelling houses and commercial units, and therefore the trees have to be cut well in advance by the said company to avoid future eventualities. Yes. The steps government will take to see that the playground will be given free access to the youth sports personnel of Poira village or nearby, and see that the dangerous leaning trees will be cut before any tragedy takes place. Yes. Speaker sir, हांव DMG क instruction दिता ते कंपनी कडेन उलोवन करून घे. Papers relay. कायदा मंत्री. Speaker sir, I lay on the table of the House the paper shown against name of the law minister in the today's list of business. Calling attention, Sri Shankar Pamunkar. Speaker, sir, attention of the House is drawn to the growing concern of the people regarding the activities of recruitment agency in the state of Goa, particularly those involved in facilitating overseas employment for our citizens. There has been an alarming increase in report of some agency taking advantage of the desperation of our youth and job seeker. These agencies are alleged engaged in unethical practice, including charging exorbitant fees, providing misleading information about job offers, and failing to fulfill the contractual agreement with the worker. As a result, many Goans have found themselves stranded in foreign countries with no support or means of return. Additionally, there is a lack of transparency and proper regulation in this sector. The recruitment process is often not well documented, leaving individuals vulnerable to exploitation and legal complication abroad. It is crucial that we ensure that our people are safeguarded from such exploitation and that proper channels are in place to monitor and regulate this agency. The step government intend to take in this regard. Speaker sir, the registration and investigation of cases. The protector of the immigrant of the Goa falls under the purview of the protector of general immigrant in a Ministry of External Affairs. The PO is responsible for the granting the immigration clearance to the individual employment under Immigration Act 1983. Also, the Ministry of the Labour and Employment handle the international workers issue and public grievances related to the overseas employment. Since year 2022 to 2025, up to 3/6/2025,
Goa Police has registered 15 criminal cases under the Indian Penal Code and Immigration Act 1963 against the unlisted recruitment agencies, agent, and 15 accused persons have been arrested and details as under. हांवें डिटेल सगळे त्या कॉलमान दिला, तुम्ही तिकडे पळयला. 22 दोग जाणांचेर रजिस्टर केली, 23 3 जाणांचेर केली, 24 4 जाणांचेर केली आणि 25 6 जाणांचेर केली. आणि तशेंच त्या तितक्याय लोकांक आमी अरेस्टूय केले. तांच्यो पेंडिंग केसीस आणि ट्रायल अँड अंडर इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसा. ओके, स्टेप्स टेकन बाय द गव्हर्नमेंट टू मॉनिटर अँड रेग्युलेट these agencies. The publication of the arrest is made in a media in respect of the fraudulent recruiting agents companies in order to make aware the citizen of the such illegal recruiting agencies. At least the thrice the superintendent of the police crime has been appealed to the citizens to only go through the recruitment through the MCA listed agencies. List of such agencies was shared with the public through media. Regular awareness is conducted by each police station to educate the people, including the students, on such topic, so that the people do not fall prey to such recruiting agent or companies. Also, the awareness program was conducted to all the SDPOs and in charges of the police station in Goa, wherein the official of the protector of the immigrants delivered a talk on the issue related to the overseas employment by unregistered recruiting agents. Weekly police public meetings were held every police station for guiding the public and making them aware of such fraudulent recruiting agents or companies. Coordination with POA. Monthly report of these cases registered related to overseas recruitment frauds are sent to the Superintendent of Police Special Branch, and who is appointed as focal point to coordinate between the officer of the protector of the immigrants, the Ministry of External Affairs of Government of India, in Kormangala, Bangalore, and 95 Karnataka. Verification of the unregistered agencies. During the course of the investigation of such cases, investigating officers sends information to POE for verification regarding the recruiting agencies and for only violating actions be taken as per the provision of law. The verification of the different recruiting agencies was conducted by Goa Police, verified and checked the document. Speaker sir, ताच्या बरोबर हांव लिस्टूय दिता ज्यो एजन्सीज गोंयांत रजिस्टर्ड आसा त्यो फक्त 9 आसा, पण बाकीचे जे कोण आसा आमकां जे मेळटा तांकां टायम टू टायम आमी आपल्याक भायर वयता भायर व्हरता बीन म्हणून त्या सगळ्या जाणांक आमी तेंची शटरांय बंद करता आनी तांकां उखलूनय व्हरता. हेंय लिस्ट हांव शेअर करता जेणे करून तुमकां कळपाक जाय. Speaker sir, because of calling attention हांवें हाडलेले आसा स्पीकर सर, कित्याक हो विशय जो आसा म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन खुबशे भुरगे आयज त्रासान पडलेले आसा. आनी आयज जे भुरगे भायर वयपाक सोदता ते फक्त इतलेच लागून कितें बाबा आपली फॅमिली आनी आपलो जो स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग आसा तो खंय तरी सुदारचो म्हणून तेज्या लागून ते स्टेप्स घेता आनी भायर वयपाचो प्रयत्न करता. आनी जे हे एजन्सीज आसा ओवरसीज रिक्रुटमेंट एजन्सी ह्या भुरग्यांक खंय तरी एक व्हडलें स्वप्न दाखयता कितें बाबा आमी तुमकां इतलो पेमेंट दितलो, आमी तुमकां फ्री अकोमोडेशन दितले, विजा सपोर्ट करतले. आनी भुरगे हे यंग भुरगे हांकां कांय कळना, चड तरी ज्ञान नासल्या कारणान हे मिसगायड जाता, मिसलेड जाता आनी हे ते एजंटाच्या भितर फसता. आनी जेन्ना हेंचो प्रोसेस स्टार्ट करता, डॉक्युमेंटेशन स्टार्ट करता, हे चडशे डॉक्युमेंटेशन आसा जे तांकां सांगता की आमी तुमकां US धाडटा म्हणून. हांव स्पेशली US केसीचे उल्लेख करता हांगा कित्याक हे खुबशे गोंया आख्ख्या गोंया भितर जावपाक लागलेले आसा. म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ऑलमोस्ट 38 केसीस जाला. आनी ह्यो ज्यो केसीस आसा US धाडटा म्हणून तांकां जे डॉक्युमेंटेशन स्टार्ट करता तांकां तो विजा दिता आनी तांकां विजा येयल्या उपरांत तांकां सांगता पेमेंट करपाक. हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता ह्या हावसान जो पेमेंट ते चार्ज करता ते 15 ते 20 लाख रुपया. आनी एकदां विजा तांच्या हातीन दिल्या उपरांत 15 लाख डायरेक्ट ते पेमेंट घेता. हांव ह्या एजन्सींचे सगळ्यांची नांवां म्हाजे कडेन आसा. हो वास्कोवूय आसा ही एजन्सी, पणजेवूय आसा एजन्सी, परवरीय आसा एजन्सी आनी मडगांवूय आसा, जे आमचे भुरगे एजन्सीच्या थ्रू गेल्ले आसा, एजंटाच्या थ्रू जाल्ले. हांव फक्त ती नांवां आसा ती हांव ऑनरेबल
सीएम सराकडे प्लेस करता कित्याक हांव तेंची नांवां हांगा हावजान घेयना त्याच प्रमाणे आमच्या भुरग्यांची नांवां जे 38 भुरगीं आसा कोण हे सफर जाला तेंच्यो तुमकां सांगपाक सोदता हांव स्पीकर सर तेंचे जेन्ना विजा जाल्या उपरांत जाल्यार फर्स्ट तांकां कितें करता ते जे आसा ते आमचे गोंयसून व्हरता मुंबयसून तांकां व्हरता टर्कीसून तांकां व्हरता मेक्सिको आनी मेक्सिकोसून तांकां व्हरता तिजुयाना बॉर्डर सो ही बॉर्डरीचेर व्हरता आनी ह्या बॉर्डरीचेर गेल्या उपरांत तांकां ती बॉर्डर आसा ती क्रॉस करपाक लायता USA वयपाक आनी जेन्ना ही बॉर्डर क्रॉस करतना ताका ह्या बॉर्डरीक थंयसर वर्ड दिल्लो आसा तेंच्या लँग्वेजी प्रमाणे डॉंकी रूट म्हणून सो ह्या रुटांसून तांकां व्हरता थंयसर स्पीकर सर आनी थंयसर गेल्या उपरांत बॉर्डर क्रॉस करतना तांकां एवरी टायम पुलीस धरता पुलीस धरल्या उपरांत तांकां तेंच्या कॅम्पान डिपोर्ट करता स्पीकर सर हांव तुमकां मुद्दाम सांगता ही केसीस तुमकां म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन सांगता एक रियली इतले म्हाका मनाक वायट दिसता कित्याक म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन असले ह्या भुरग्यांनी हालत काय केल्लेली आसा आमी फाटल्या दिसांनी आयकलेली 2 केसीस फेब्रुवारीन जी जाला ती सारजोराची जाल्लेली फ्रॉम US ते डिपोर्ट जाले त्याच प्रमाणे फेब्रुवारीन 2 यूथ फ्रॉम वेर्ना आनी 1 फ्रॉम केपें तेज्या उपरांत मार्चान यूथ फ्रॉम शिरोडा ही सगळी नांवां आसा ती हांव सगळे घेयना हांव फक्त म्हाजी केस सांगता जो भुरगो थंयसून येयला अशे म्हाजे भुरगे जे डिपोर्ट जावन आतां गोंयान येयलेले अशे 5 भुरगे आसा हे USAक गेल्लेले आनी जेन्ना ते थंयसर गेल्या उपरांत जेन्ना तांकां हे इश्यूज कळ्ळे थंयसर ताका थंयसर फॉल्स प्रॉमीस करून ताका जेन्ना थंयसर व्हेलो आनी ताका थंयसर अरेस्ट केलो ताका अरेस्ट केल्या उपरांत आनी ह्या भुरग्याचें नांव आसा हांगा हांव ताका तुमचे तेच्या फुड्यान तेचें नांव सांगना हांव पर्सनली सीएम सराक दितलो तो जेन्ना म्हाका मेळपाक म्हाज्या ऑफिसान येयलो बायलेक दोनी धाकटी 2 भुरगीं आसा घेवन येयलो आनी तेणें म्हाका रडोन ती दुखानी तेणें सांगलें तेजी बायल म्हणपाक लागली आमकां खबर सुद्दां ना तो जितो आसा काय तो मेलो काय म्हणून आयज अशी परिस्थिती जाल्या हे एजंट आसा पळय हे सगळो हो इश्यू करपाक लागलेले आसा आनी जेन्ना तांकां बॉर्डरीचेर व्हरता आनी त्या बॉर्डरीसून तांकां 12 वरां 15 वरां 24 वरां तांकां चलत व्हरता ब्रिजा वरसून क्रॉस करून व्हरता हे सगळे ताणें म्हाका एक्सप्लेन केलेले आसा आनी जेन्ना ताका थंयसर अरेस्ट केलो जाल्यार ताका कॅम्पान घातलो मिसिसिपी कॅम्प म्हणून थंयसर ताका घातलो ताका 4 म्हयने त्या कॅम्पान दवरले हे एजंटाकडे हेजी बायल एजंटाकडे वयता तो कांयच तेजी वासपूस करना थंयसून ताका काडलो आनी परत शिफ्ट केलो लुसियाना कॅम्पान घातलो 5 म्हयन्यांक लागून टोटल 9 म्हयने स्पीकर सर तेणें थंयसर हालत काडली ताका जेवण ना ताका उदक ना एक फोन कॉल करूंक शकना तो घरा कडेन सांगपाक की बाबा आपूण जितो आसा म्हणून आयज अशी हेंची परिस्थिती जाली आनी जेन्ना तो कसो तरी मॅनेज करून तो आतां डिपोर्ट जालो जेन्ना तेंच्या कंट्रीनसून ताका डिपोर्ट केलो USAनसून इंडियाक डिपोर्ट केलो आनी तो गोंयान पावलो आनी गोंयान पावल्या उपरांत जी तेणें म्हाका सगळी आपली स्टोरी सांगली तेणें 16 लाख रुपया दिल्लेले 16 लाख तेणें तो पर्वरीचो एजंट आसा ताका 16 लाख रुपया दिल्लेले आसा तेणें आनी तेणें ते पयशे आसा ते आपले मेहनतीचे पयशे लोकां कडसून हेल्प घेतलेलो इंट्रस्टानसून पयशे घेतलेले हे पयशे घेतलेले आसा हेणें आनी आतां जेन्ना तो एजंटा कडेन गेलो जेका तेणें धाडलेलो येयल्या उपरांत तो एजंटाक मेळपाक गेलो कित्याक तुवें आपल्याक धाडलेलो आपूण थंयसर 9 म्हयने जालो जेलीन रावन येयलो आनी 9 म्हयने जेलीन रावल्या उपरांत जे 16 लाख आपले तुका दिला ते आपले रिटर्न दी स्पीकर सर एकूच मिनटान घेता आयज पर्यंत ताका 1 रुपया दिल्लो ना हे एजंटान आयज 16 लाख रुपयाचो तो एजंट ताका फटयला हे असले एजन्सी जी आसा ती ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सांगता ताका बेगीनच्या बेगीन ताका असोच आनी एक केस आसा ताका पेपर दिवचे म्हाका तेणी आतां आतांच उखलूंक लायता कोण तो सर मुद्दाम हांव सांगता हे व्हडले रॅकेट चल्ला गोंया हे फक्त म्हाज्याच कॉन्स्टिट्युन्सीचे न्हू सगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे आसतले तेज्या लागून हांव मागता कितें हे जे पयशे मेकिंगाचे रॅकेट चल्ला पळय खंय तरी धरपाची गरज आसता आनी एकूच लास्ट सजेशन करता स्पीकर सर एकूच लास्ट कित्याक आमच्या गव्हर्मेंटान खंय तरी एक ग्रीवेन्सीस रिड्युसल मेकॅनिझम एक सेट करपाची गरज आसता असले जे केसीस आसा तांकां खंय सर आमी सांगले फक्त 9 एजन्सी आसात लोक जे आहा पळय न्ही कोणूय भायर व्हरता म्हणटा कितले पयशे दिता कोणाय घरा वयता हेजे प्रकार बंद करपाक जाय खंय तरी म्हणून म्हाका दिसता 10 मिनटां वाडयता आनी विशय
एक लक्षात दवरात हांगा नांव खूब आयलें आसा कालचे एकंदर तो विशय आमी पळयला कितलें लेट जालें तें हांव 20 मिनटां वयर तें कॉलिंग अटेंशन चलोवचो ना कित्याक नेक्स्ट नो विजय सरदेसाय उलयात आता 10 मिनिटं 10 मिनटं वाडयला श्री विजय सरदेसाय स्पीकर सर संकल्प आमोणकरांचे कॉलिंग अटेन्शन हांगा फक्त तुम्ही खूप महत्वाचे कॉलिंग अटेन्शन अमेरिकेक 3 मिलियन इल्लिगल इमिग्रंट्स वर्साक वतात आणि ताजे खातीर ट्रम्पान तो इश्यू केल्लो इलेक्शनाक स्पीकर सर आमचे गोंयानूय बी गोंयान गेल्या वर्साक जॉब स्कॅमां जाली रिक्रुटमेंटांची स्कॅमां जाली ऑफ मॅसिव्ह प्रोपोर्शन स्पीकर सर लोकांक एक सिंडिकेट ल्यूर करतात तांकां सायबर क्रायम डॅनांनी घालतात थायलंड आनी कांबोडियेक घाले म्हणून आहा इल्लिगल सायबर एक्टिविटी जाली क्रिप्टो स्कॅम्स जाली स्लेवरी म्हळ्यार तुका सामकें अशें म्हळ्यार बॉन्डेड लेबर कसो बहारेन व्हेल्ले अमेरिकेक नाल्यार युरोपान वचपाक तो म्हणटा ते सारखे 11 ते 24 लाख रुपया ते घेतात स्पीकर सर लॉ कितें म्हणटा कायदो कितें म्हणटा कायदो अशें म्हणटा की 30,000 रुपया वयर घेवंक मेळना सो उरिल्ले पयशे जे घेतले ते तुजे कशें तूं अकाउंट करतलो आनी रेग्युलर ते लाखांनीच रुपया आसता स्पीकर सर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेर्सान अनरेजिस्टर्ड एजन्सीज गोंयान आसा तांचेर एक्शन घेतल्या हाजे पयलीं 32 एजन्सीचेर एक्शन घेतल्या मुखेलमंत्र्यान सांगलां तांचे प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रंट्स म्हणटा तो स्टेट ऑथॉरिटीक मेळिल्लो आहा स्पीकर सर हे सगळें जाता कित्याक गोंयान अनएम्प्लॉयमेंट रेट हायेस्ट आहा आनी तरणाटे जे नोकऱ्यो सोदतात ते डेस्पेराद जाल्ले आहा स्पीकर सर सरकार कितें करता सरकार काडटा एडवायजरीज पब्लीक स्टेटमेंट काडटा हें करून जावचें ना सरकार करना सारकें एक मिनिट स्पीकर सर हांव मागता की सगळ्यो इल्लिगल रिक्रुटमेंट एजन्सी ज्यो ताणें नेम केल्या संकल्पान तांचेर इमिजिएट एक्शन जावपाक जाय बिफोर दीस सेशन मिडल मॅन तातूंत आहात खूब जाण आपूण हाका गट ताका गट म्हणून सांगतात आनी कोण आहा तांचे सगळ्यांचेर एक्शन जावंक जाय ते ब्लॅक लिस्ट जावपाक जाय आनी जे विक्टिम्स आहा तांकां कॉम्पेन्सेशन तुमी दियात कित्याक तुमी कांय करूंक ना म्हणून तांकां त्रासांत घाल्ल्या तो मनीस जो 9 म्हयने जेलांत बसलो ताचे जे 16 लाख रुपया गेले ते कित्याक गेले कित्याक सरकारान ताका हातां नोकरी दिवपाक म्हणून जाले स्पीकर सर हांव मागता की आमचे एक जनरेशनाक फक्त मायग्रेशनान सरकारान काडला सरकार नोकऱ्यो क्रिएट स्पीकर सर आता कितें आहा हे जे आज कॉलिंग अटेन्शन म्हजे कलिगान मांडला हांव एकूच मिनट घेता स्पीकर सर हांव ऑनरेबल सीएमाक आमची गोंयची स्टेट जाल्ली 87 जाली स्पीकर सर कितली वर्सां जाली अजूनही जो एवरी स्टेटी भितर जो प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रंट स्टेटी भितर आसा आनी आमचो प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रंट जो आसा तो कर्नाटकान बसता तो प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रंट जो आसा हो सेंट्रल कडेन उलोवन गोंयान करपाचो हो विशय एटलीस्ट सब ऑफिस करपाचो एक विशय मांडटा दुसरें जे आसा स्पीकर सर जे लोकां कडेन पयशे जे संकल्पनान सांगला तशें आमचो एक भुरगो अजूनय येवंक ना हांव ते डिटेल दिता तिसरें जे आसा स्पीकर सर हांव सीएमाचे होम डिपार्टमेंट तेजे अंडर आसा तेजे कडेन CID आसा इतले लोक भरता CIDन आमी सांगता परस तेजे CIDन ताका रिपोर्ट करपाचें होम डिपार्टमेंट SP की असले लोक हांगा पयशे घेता हे कित्याक जायना स्पीकर सर ते जायना ते CIDतले बंद कर आनी CIDतले काड स्पीकर सर अशें म्हजें रिक्वेस्ट आसा CID म्हणल्यार एक इन्फॉर्मेशन दिवपाक जाय जे अननेसेसरी जाता आनी ते जर सेल त्या एरिया भितर चलना जाल्यार ते म्हणजे रोखडेच रिशेवल करपाक जाय स्पीकर सर कित्याक काम करना म्हणून Speaker sir, my only suggestion to the Honorable Chief Minister is have the grievance committee, a grievance cell under CID, crime branch, anybody, and whoever complains, strict action should be taken against these agents. विरेश बोरकर स्पेसिफिक स्पीकर सर संकल्प आमोणकरान जे सांगले मॅक्सिमम ते सारखे आसा आनी हांव एक मुद्दम सांगपाक सोदता की हे कित्याक लागून जाता जॉब्साक लागून कित्याक जॉब्स ना म्हणून तांकां आस जाता की आमी भायर वयतले भायर आमकां कितें तर काम मेळटलें हांव स्पेसिफिकली आमच्या मतदारसंघात असोच एक मॅटर जालो जो एक भुरगो जेणेन शिकलो तो हॉटेल मॅनेजमेंट केल्या नंतर ताका असो एक एजंट गावलो आनी एजंट गावलो तेजे कडेन पयस ना बट तो ताका दिसलें की आपणाक भायर जॉब मेळटलें आपूण बरो हें जातलो म्हणून आनी तेज्या आवय बापायन रीण काडलें म्हणजे तेंचेर पयसो पासून जालो रीण काडलें मंडूरचो भुरगो तो तेणें रीण काडलें आनी तो गेलो भायर
आनी तेणें त्या एजंटान ताका धाडलो आनी थंय धाडून तेचे अशेंच तांकां इतले त्रास केले तांकां कॉल बसून करपाक मेळोंक ना आनी लास्टाक ताका खंय ना दुसरो फ्रेंड कोण तरी गावलो आनी तेंच्या थ्रू ताका हांगा डिपोर्ट केलो परत मात जो पयशे जेन्ना परत त्या एजंटा कडेन मागपाक गेले पयशे मागपाक गेले तेन्ना त्या एजंटान मातूय ताका केअर करूंक ना स्पीकर सर हेंचेर जी आसा ती एक्शन जावपा जाय संकल्पान जाला तशें बाकीचे जे जितले एजंट आसा स्पीकर सर एकूच मिनीट स्पीकर सर तशेंच हेका लागून एक अवेरनस आतां सीएम म्हणटा आमी मिडिया अवेरनस केला पण त्या पद्दतीन जायना सो पब्लीक अवेरनस हे खूब गरजेचें आसा आनी ह्या प्रत्येक जाण जो कोण हे घेता तेंचेर एक्शन टायमली जावपाक जाय आनी एक्शन रिपोर्ट आतां जसो काब्राला सांगले की सीआयडी आसा सो हे तेंच्यांनी करपाक जाय की बाबा कितले असले एक्शन घेवपाचें तुम्ही सांगात Professor, only two points. One is, he is giving a list of the agencies that are there at present. Immediately first seal them. Either they any crime gothle. And he is giving a list. And second, all cases 22, 23, 24, 25 are pending trial and pending investigation. Baso ha. If this is the case, then they potun crime gothle. And there was one case to Santalo apna ko sagli gote hai mun. Yes. That is the most important. That is the last nail in the coffin. So three specific cases are engaged. Yes, okay. Sri Kedar Naik. शंकर आमोणकरांचे कॉलिंग अटेन्शन हाडला भितर एक मिनिटांनी सांगा एक मिनिट जरूर सांगता सो सिमिलर केस आमच्या सालिगांव आमचे स जाण भुरगे गोंयकार गेलेले हर्षल कांबली आनी स जाण आनी तांकां सिमिलर तेंच्यांनी भरपूर पयशे घेवन तांकां भायर धाडले किर्गिस्तानाक प्रॉमिसींग बीग सॅलरी अकोमोडेशन कितें कितें स्वप्नां दाखयलीं भरपूर लाखांनी पयशे उखल्ले आनी फायनली थंय वचून तांकां एक खंयचे तरी हितून डंप केले ते थंयच्यान पळोवन आयले स्पीकर सर भुरगे आनी इनफॅक्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आनी तेंच्या ऑफिसान भरपूर सपोर्ट केलो ताका आमी क्रायम ब्रांचान आमी कंप्लेन घालून ताणें अश्युअर केला की ते पयशे परते दिता म्हणून अजून पर्यंत सगळे पयशे पावलेले ना पूण अशें कितें जालें फुडें जाल्यार आमकां ऑनरेबल मिनिस्टरान हेजेर सपोर्ट करता श्री कार्लोस फेरेरा. Honorable Speaker, this is only a suggestion I have got. आमचे लोक वयतात, honestly they believe एक WhatsApp circulate जाता, job मेळटा. They have to have a license. And if they don't have a license, they must advertise it with the license number at the bottom. If such a thing comes to the notice of the government or any authority, my request is, please book this person under Immigration Act. You can take action. If that assurance can be given. Sure. Benji Vigas. Problem ha awareness ache. Treyai Superintendent of Police has done awareness. Artificial intelligence घेऊन एक प्लॅटफॉर्म करपा जाय, व्हेरीफाय करपाक. सो दॅट मीन्स तुवें त्या मनशा नांव घायलें, ते एजन्सी नांव घायलें, तुका ते व्हेरीफाईड एजंट ऑर नॉन व्हेरीफाईड एजंट आनी हे प्रमोट जावपा जाय. तेन्ना कळटलें की भुरग्यान पयशे दिवचे त्या एजंटाक या दिवचे न्हू. श्री फर्नांडीस. अशें खूब त्रासान पडलेले आहा. एक इम्पॉर्टंट आतां जे रेरा आमच्या बिल्डरांक केलेले आहा तेच भाशेन असल्या एजंटाक अशेंच एक कितें तांकां डिपॉझीट तेंचे घेवन लोकांक आमचे सेक्युरिटी मेळटा तशें जावपाचें चड इम्पॉर्टंट आहा. थँक्यू. स्पीकर सर खरें म्हटल्यार बरेचशे फावटी हे सगळ्यो एजन्सीज ज्यो आहा पळय न्हू ह्यो अनरजिस्टर्ड एजन्सी आनी एजंट जशें आत्तां हांणी सांगले त्या प्रमाणे कोण तरी ताका एक एजंट मेळ्ळो आनी तो पयशे दिता भुरगे जे भायर वयता तेजे म्हणजे चॅकूच करिना तो आपल्याक मनीस जो सांगता पयशे दी म्हणून तो खंय धाडटलो हे ते बिलकुल चॅक करिना ते काडटात आनी डायरेक्टली पयशे दितात आनी ताज्या उपरांत मागीर त्रासान पडटात बट त्रासान पडल्या उपरांत सुद्दां खूब कमी लोक जे आसा पळय आमचे कडेन कंप्लेन करता तर कंप्लेन केल्या उपरांत तेचे पयशे परत मेळपाक जाय म्हणून आमी ताका धरता तेजी प्रॉपर्टी सीज करता कोर्टान तेज्यो केसीस चालू आसा बट थोडे जाण मागीर कॉम्प्रमायजूय करतात आनी ते केसीस सोडून दितात तेच आसता आनी हे पयशे कॅशान दिल्ले आसता पयशे कॅशान दिल्ले असतात तेच केसी थोडे जाण कॉम्प्रमायज करता म्हणून म्हाजे एटलिस्ट हो विशय बाब संकल्प आमोणकर हांणी हाडलो आतां तुवें ज्यो केसीस सांगल्या त्या एजंटांक आनी एजन्सीचेर हांव डायरेक्टली एक्शन आयजूच घेवपाक लायता सोमतोच आनी त्या पद्दतीन इन फ्युचर अशा पद्दतीन इंडिव्हिज्युअली कोण फॉरेनाक धाडटा म्हटल्यार एडवर्टायजमेंट सुद्दां कोणाचे आयले आसा ताचेर स्ट्रिक्टली एक्शन आमी घेता बट गोंयांत कळपाक जाय म्हणून सांगता ओन्ली 9 एजन्सीज आर रजिस्टर्ड which is under the Ministry of External Affairs हांच्या अंडर रजिस्टर्ड आसा अदरवायज आनीक रजिस्टर्ड ना तेजे बी लिस्ट हांवें सर्क्युलेट केला त्योय जाय जाल्यार पब्लीश करच्यो इतक्योच व्हेरीफायड एजन्सीज उरलेले व्हेरीफायड एजन्सीज ना बाकीचे कोण आहा ती बोगस ती अशा गोंयच्या भुरग्यांनी जे आसा पळय न्ही हे फॉरेनाक जॉब दिता अशा म्हणून कोणाकूच बळी पडचे न्ही हे इतकेच म्हजें म्हणणें आसा आनी सगळ्या जाणांक हे कळचें म्हणून हांव सांगता. थँक्यू स्पीकर. सभागृहाचें कामकाज 2:30 स्थगीत करता.